Hello everyone and welcome back to Keshet Golden Diamond Live. আর আজকে যেমন বলেছি কালকে প্রমিস করেছিলাম না আজকে নতুন কালেকশন নিয়ে আসবো, অনেক রকমের কালেকশন নিয়ে কিন্তু আজকে এসেছি। আর আজকে আরেকটা কিন্তু সারপ্রাইজ আছে, বিনসী কার্নিভাল চলছে আর তার জন্য কিন্তু একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের সেটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। ডিসকাউন্ট হচ্ছে ফ্ল্যাট 20% অফ অন মেকিং চার্জেস, সব জুয়েলারির ওপরে কিন্তু এটা ভ্যালিড। আর এইটা কিন্তু এক্সটেন্ড হয়েছে, এই অফারটা 6th ডিসেম্বর অবধি এই অফারটা ছিল, আর এই অফারটা কিন্তু এক্সটেন্ড হয়েছে 13th ডিসেম্বর অবধি। সো তাড়াতাড়ি করে শপিং করো। হ্যাঁ, এবার শপিংটা কী করবে সেইটা দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রচুর নতুন কালেকশন এসেছে, সেইগুলো তো তোমাদের আমি দেখাবো, কিন্তু তার আগে আমাকে একটুখানি বলো কি যে আমার সাউন্ড আর ভিডিও কোয়ালিটি ঠিক আসছে কি না। কেন আমি একটা এ থেকে করছি, অন্য এ থেকে করছি। সাউন্ড আর ভিডিও কোয়ালিটি একটুখানি চেক করে আমাকে বলো, আর তোমরাও আমাকে জানো কি সাউন্ড আর ভিডিও কোয়ালিটি ঠিক আছে কি না। খাদি হবে? হ্যাঁ খাদি হবে। আমাদের এক্সক্লুসিভের যেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো আছে ওখানে মেসেজ করো, ওখানে খাদি পেয়ে যাবে। দিদি তুমি যেই শাড়িটা পরে আছো সেইটার একটু প্রাইসটা বলো। আমি যেই শাড়িটা পরেছি এটা হচ্ছে কাতান বেনারসি, এটা হচ্ছে পিওর কাতান। এটা একদম মানে লাইট ওয়েট, বলতে গেলে সব থেকে লাইট ওয়েট শাড়ি যেটা হয় সেই সব থেকে লাইট ওয়েট আর ওরমই সফট। আর এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 13,000, মানে 12,999 হচ্ছে এই শাড়িটার প্রাইস। ইউ আর লুকিং ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ। সব ঠিক আছে, একদম ঠিক। ওকে, সাউন্ড ওকে। প্রাইস অফ দ্য চোকার। এবার এসেছো তোমরা জুয়েলারিতে, তাহলে শাড়িই দেখে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, এবার জুয়েলারিতে আজকে কিন্তু আমি অনেক কিছু কালেকশন দেখাবো। কী কী কালেকশন দেখাবো বলে দিই। চোকার শুরু করবো একদম লাইট ওয়েট থেকে, চোকার চিক দেখাবো, সীতাহার দেখাবো, তারপরে প্রচুর মানে নোয়া রেখেছি, বালা রেখেছি, সুই ধাগা আছে, তারপরে ছেলেদের আছে, অ্যান্ড এর মধ্যে কিন্তু সিজেট আছে। সিজেট হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ সিজেট হচ্ছে আমাদের 18 ক্যারেট জারকান স্টোনের ওপরে। অ্যান্ড এই স্টোনের ওপরে কিন্তু প্রচুর রকমের আমাদের কালেকশন আছে, আর প্রত্যেকবার আমি দেখাবো বলে কিন্তু দেখানো হয় না। সো প্রথমে একটা দুটো আগে আমি অন্য কালেকশন দেখাবো, তারপরে আমি ওর সিজেটের কালেকশনটা দেখাবো আজকে প্রথম দিকেই। আর সব ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান বলার জন্য। সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরেকটা কি বললো এখানে, নোয়া হবে 3 গ্রামের মধ্যে, নোয়া হয়ে যাবে 3 গ্রামের মধ্যে। তোমার প্রোগ্রামটা যেতে চাই, আমি তোমার প্রোগ্রামে যেতে চাই। হ্যাঁ অবশ্যই চলে আসো, আমি যখন লাইভ করি, যেই দিন লাইভ করি যে সেই সময় যদি এখানে আসো অবশ্যই আমার সাথে দেখা হয়ে যাবে। আর ইভেন তোমরা যদি লাইভে আসতে চাও সেটাও কিন্তু করতে পারবে। সো লাইভে আসতে বলে কিন্তু যে এখানে থাকলেই তোমাদের সবার সাথে কথা বলিয়ে দিতে হয়। प्लीज़ हिंदी में बोलो। ओके, हिंदी में भी बात करती हूँ अभी। सीधाहार का प्राइस बता रही हूँ। सो आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, एक एक करके प्राइस बताना शुरू करती हूँ। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं बोलने वाली, और ये वाला चोकर से शुरू करती हूँ, चोकर का डिज़ाइन। उसके बाद बाकी हार दिखाते हो। तुम्हारा लॉन्ग हारटा खूब सुंदर लगছে, ব্রাইডাল প্যাকেজ ইন ডায়মন্ড, ব্রাইডাল প্যাকেজ করে দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, তোমার ব্লাউজটা পলার রিং দেখাও, পলার रिंग देवे। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं आज दिखाने वाला दैट इज़ दिस चोकर। सो ये वाला देखिए बहुत सुंदर लाइट वेट चोकर में आ रहा है। सो दिस इज़ अराउंड, पता गया चोकर, हाँ दिस इज़ अराउंड 25 ग्राम्स का ये चोकर आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मीना किया हुआ है पूरा, साइड में एक फ्लावर मीना है, एंड ये साइड में देखिए ऐसे काम जा रहे हैं। सो ये चोकर का जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1,46,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस चोकर। दिस इज़ ऑल द ज्वेलरी विच आई एम शोइंग। ये सर 22 कैरेट गोल्ड है, इसके साथ साथ हॉलमार्क जैसे रहते हैं उसके साथ साथ HUID कोड रहते हैं। HUID कोड इज़ 6 डिजिट नंबर। सो 6 डिजिट नंबर ये गवर्नमेंट से प्रोवाइड करते हैं। ये हर एक ज्वेलरी का डिफरेंट नंबर्स रहते हैं, और ये नंबर्स अगर पोर्टल में जाके आप सर्च करें तो पूरा ज्वेलरी के ऊपर फुल डिटेल्स मिल जाएंगे। सो चोकर मैंने बता दिया। अब जो सीताहार पहने, दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल सीताहार। ये देखिए डबल पिकॉक मोटिव किया हुआ है, मीना किया हुआ सीताहार है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका। सो ये वाला ভালো করে দেখো सीताहारটা।
তোমার লং हार्टा जेंट्स गोल्ड चेन देखाबे प्लीज। हाँ देखाচ্ছি गो। सो ये सीताहार जो आ रहा है उसके ऊपर देख सकते हैं ये चेन जो जा रहा है सीताहार का, इसका जो वेट आ रहा है ऑलमोस्ट 52 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस सीताहार। एंड इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आने वाला है दैट इज 3,04,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। आज का जो गोल्ड रेट जा रहा है 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो है दैट इज 4,670 इज द गोल्ड रेट पर ग्राम इज द गोल्ड रेट टुडे। सिलভারে কিছু দেখো আজকে একটু সিলভার আনো নালে কি করে হবে। ঠিক আছে খুব সুন্দর। ওকে আমি একটা আরও কয়েকটা জিনিস ভালো ভালো জিনিস দেখানোর আছে। सो কানেরটা বলে দিই। हाँ কানেরটা হচ্ছে मैचिंग इसके साथ देखिए गले के साथ मैचिंग ईयरिंग्स है कान का। इसमें भी देख सकते हैं कि 12 ग्राम्स गोल्ड है इसके अंदर। एंड इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आ रहा है दैट इज 73,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ये पूरा मीना किया हुआ है डबल पीकॉक मोटिव का ही मैचिंग ये लॉन्ग चेन के सीताहार के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। एंड अभी अगर आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं मतलब 13 दिसंबर तक अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को फ्लैट 20% मेकिंग चार्ज के ऊपर डिस्काउंट मिलेंगे। तो जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए। মিষ্টি 15 গ্রামসের চোকার হবে 15 গ্রামসের চোকার হবে একটু ওয়েট করো দেখাচ্ছি আমার। হ্যাঁ এই ছেড়ে বলতে যাচ্ছি ম্যানিকুইনটা ফার্স্ট আছে কি না আবার শুরু করেছে। सो उसके बाद जो मैं दिखा हाथ का बहुत सारे सुंदर मैंने ये बैंगल्स पहने। हाँ ये हाथ का तो दिख ही नहीं रहा है बट ये हाथ में एक मानताश है। और यहाँ ये हाथ में देख सकते कि ये पूरा खिल सिस्टम का ये बाला है। यहाँ पे काम देख सकते हैं ऐसे काम जा रहा है पूरा। एंड इसके वेट के हिसाब से ये बहुत बड़ा दिखता है। तो ये देखिए पूरा खिल सिस्टम है। एंड इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट এই বালাটার ওয়েট কত পড়ছে 19 ग्राम्स इज द अप्रॉक्स वेट ऑफ दिस बाला। सो 19 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस है सिंगल बाला का जो प्राइस आ रहा है दैट इज 1,15,000 इज द प्राइस ऑफ दिस बाला। उसके साथ देखिए एक पौला पहनी हुई है दिस इज काइंड ऑफ मैरून कलर का एक पौला है। यहाँ पे दोनों मिला के दो पौला मिला के इसका वेट जो है दैट इज 1.8 ग्राम इज द वेट ऑफ द गोल्ड हियर पौला में। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है इज 11,000 इज द प्राइस ऑफ दिस पौला। उसके बाद देखिए एक मीना किया हुआ चूड़ एंड इसका शेप देख सकते हैं এটা আরেকটা চূড় আছে না इसका शेप देखिए शेप बहुत डिफरेंट है। सो ये यहाँ पे पूरा मीना किया हुआ है इसमें। सो यहाँ पे देखिए ब्राउन ग्रीन मीना है पूरा। एंड इसका जो वेट आ रहा है ये मीना किया हुआ चूड़ का। सो दिस इज ऑलमोस्ट 27 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस चूड़। एंड द प्राइस ये 27 ग्राम्स का जो चूड़ है इसका प्राइस जो आ रहा है 1,60,000 इज द प्राइस ऑफ दिस चूड़। और क्या जानना है मेन्स डायमंड একটুখানি হালকার ওপরে চোকার দেখাবে। এবার একটা কাজ করি চোকার দিয়ে শুরু করি। আজকে অনেক দিন তো চোকার দেখানো হয়নি চোকার দিয়ে शुरू করি। আমাদের ফার্স্ট জিনিসটা যেটা দেখাচ্ছি যে চোকারের ওপরে। सो चोकर हम लोग का नॉर्मली अभी नया जो हम लोग बना सके दैट इज कत 9 ग्राम्स ना चोकर। हाँ 11 ग्राम से चोकर शुरू हो रहा है। सो 11 ग्राम्स का चोकर भी बहुत सुंदर है। এটা দাও আরও একটা দুটো আমাকে চোকারের ডিজাইন দেবে। सो दिस इज 10 ग्राम्स का ये वाला चोकर देखिए। सो यहाँ पे भी चोकर का देख सकते हैं बहुत सो ये वाला देखिए बहुत सुंदर ये चोकर का काम किया हुआ है। दिस इज ओनली 10 ग्राम्स। एंड ये सब अगर आप लोग बाद में आके अगर शॉप आप बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आके अगर बोल रहे हैं कि मुझे यही चाहिए पर्टिकुलर पीस वो नहीं हो सकता क्योंकि वो ये सब लाइट वेट चीज़ सबसे ज़्यादा पहले सेल हो जाता है। सो अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए। हम लोग का ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस शुरू हो गया। এটা ধরো তো ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों का कुरियर सर्विस शुरू हो गया। कहीं भी आप लोगों को ऑर्डर प्लेस करना कहीं से भी हम लोग कुरियर करके दे सकते हैं। एंड हम लोगों का यहाँ पे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी स्टार्ट हो गया। सो ये वाला चोकर मैंने जो दिखाया दिस इज 10 ग्राम्स का चोकर आ रहा है। 10 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आएंगे ऑलमोस्ट 55,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चोकर।
डायमंड का बहुत सारे रिंग देखना चाहते थे, वो दिखा रही हूँ। चेन विथ पेंडेंट होबे मिष्टी, हाँ हो जाबे। इसके बाद वाला चोकर जो दिखा रहा हूँ, दिस इज 14 ग्राम्स में ये वाला चोकर आ रहा है। ऑलमोस्ट 15-14 ग्राम्स का ये चोकर देख सकते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि मुझे लाइट वेट में चोकर देखना, सो इससे लाइट आई डोंट थिंक सो आप लोगों को मिल सकते। सो ये वाला जो आ रहा है ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स का चोकर। सो 15 ग्राम्स मतलब इस अप्रॉक्स जो प्राइस आएंगे दैट इज 86,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चोकर। इस एक्चुअली ये गले में भी मैं पहनी हुई हूँ इसलिए समझ में नहीं आएंगे, बट गले में पहनने से भी देखिए बहुत कवरेज इसका बहुत ज़्यादा है। 15 ग्राम्स के हिसाब से कवरेज बहुत सुंदर आ रहा है इसका। विदिन 2000 मध्य लकेट होबे। সো এইটা তো হলো, এরপরে একটু হেভি দেখায়। অনেকক্ষণ তো লাইট ওয়েট দেখাচ্ছি। সো হেভি में उतने भी ज़्यादा हेवी नहीं जा रही हूँ। खाली 19 ग्रामेर একটা ছিল না, 19 না 18, এই যে 19 ग्राम्स का ये वाला देख सकते हैं। আমারটা কত? 25। सो ये वाला नेक्स्ट चोकर जो दिखा है दिस इज 19 ग्राम्स का आ रहा है। सो 19 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस आएंगे दैट इज 1,06,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चोकर। सो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नीचे जो फॉल दिया हुआ ये सुंदर लगता है एक्चुअली पहनने के बाद। एंड এইভাবে কিন্তু পুরো জিনিসটা যাচ্ছে। এর পরেরটা যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে আমি যেটা পরে আছি मैं जो चोकर पहनी हुई मीना किया हुआ चोकर है। सो ये ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स का ये चोकर आ रहा है। तो इसका डिज़ाइन भी आप लोग देख सकते हैं, इसका फॉल कवरेज देख सकते हैं कि गले में पहनी हुई इसका कवरेज कितना ज़्यादा है। तो ये चोकर একটা এর দাও না 30 বড়োর মধ্যে দাও। सो ये वाला चोकर जो आ रहा है ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस इज़ ऑलमोस्ट 1,46,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चोकर। इसके बाद एक 24 ग्राम्स का एक और चोकर दिखा रही हूँ। इसका भी देख सकते हैं हाफ एंड हाफ डिज़ाइन है, हाफ ऐसे काम किया हुआ है फ्लावर है एंड हाफ ऐसे नेट जैसे पूरा काम जा रहा है पूरा गोल्ड के ऊपर। 5 লাখের প্যাকেজ আছে, ওয়েডিং প্যাকেজ আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 10 গ্রামের হাতের বালা হবে, 10 গ্রামের হাতের বালা হয়ে যাবে, দেখাচ্ছি। মেন্স এঙ্গেজমেন্ট রিং ডায়মন্ড, মেন্স এঙ্গেজমেন্ট রিং ডায়মন্ড। সো এটার প্রাইস পড়ছে 1,33,000 ইজ দ্য অ্যাপ্রক্স প্রাইস অফ দিস চোকার। और एर मध्य एक हेविर मध्य एक देखाई तुम्हारे सबकटा लाइट देखिए। सो मैंने जो शुरू किया ऑलमोस्ट 11 ग्राम्स का चोकर से शुरू किए, उसके बाद 15 ग्राम्स का दिखाया, 10 ग्राम्स का शुरू किया, उसके बाद 15 एंड ये वाला जो अभी दिखा रही हूँ दिस इज़ ऑलमोस्ट 41 ग्राम्स का ये चोकर आ रहा है। सो इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं, जितना अच्छा जितना वेट हो गया उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन चेंज हो रहा है। हाँ इंगेजमेंट डायमंड रिंग्स আমাকে দেবে, कपल रिंगर মতন দাও না কিছু, ছেলেদের মেয়েদের দুজনে একসাথে। सो ये वाला देखिए ऑलमोस्ट 41 ग्राम्स का ये चोकर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते पूरा फ्लोरल हर एक पार्ट में डिफरेंट डिज़ाइन किया हुआ है। सो ये जो 41 ग्राम्स का जो चोकर है इसका अप्रॉक्स प्राइस जो आएंगे दैट इज़ लाइक 2,34,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ডায়মন্ড রিং হ্যাঁ, সো এটা রাখো, আমাকে একটুখানি ডায়মন্ড রিংগুলো দেবে। আর কি বলছে আজকে গোল্ড রেটটা কত? आज का जो गोल्ड रेट है दैट इज़ 4,670 इज़ द गोल्ड रेट टुडे पर ग्राम। 22 कैरेट का मेंस इंगेजमेंट डायमंड रिंग, मेंस इंगेजमेंट डायमंड रिंग टू मेंस रिंग दाओ। आगे मेंसটা দাও তো, আগে অনেক আজ ফার্স্ট টাইম এত মেন্সের ডিমান্ড আছে। আমি गोल्डो দেখাবো, আমি डायमंडও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করো। সো ফার্স্ট वाला जो मैं दिखा रही हूँ इज दिस वन। আসো তুমি চলে আসো। বিগ ফ্যান একটা জাস্ট সেলফি প্লিজ। কোথা থেকে আসছো তুমি? আমি হরিনাবি থেকে, আমরা গড়িয়ার কাছে থাকি। ওকে নো থ্যাংক ইউ so much so okay এবার মেন্সের रिंग डायमंड रिंग है जाती। सो मेंस डायमंड रिंग में ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में जो दिखा रही हूँ
सो यहाँ पे देखिए ऐसे नेट जैसे वर्क किया है एंड यहाँ पे क्लस्टर ऑफ बहुत सारे डायमंड यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। सो इसका जो प्राइस आ रहे हैं ऑलमोस्ट दैट इज कत ग्राम तुम ही देखो। सो अप्रॉक्स जो प्राइस आ ইজ কত ঠিক করে বলো, ভুল বললে কিন্তু তারপরে তোমাদের এসেই ধরবে ওরা। ওকে একটা কাজ করি, তোমাদেরকে আগে এটা দেখিয়ে দিই, ওরা প্রত্যেকটা একটু রাফলি, কেন ডায়মন্ডের জিনিস একটু রাফলি প্রাইস না ঠিক বললে তখন কিন্তু তোমরা আমাকে ধরবে। সো একটা কাজ করি, এটা একটুখানি প্রাইসিংটা করে আমাকে দাও, ততক্ষণ আমি এটা করি ছেলেদের চেন দেখিয়ে দিই বা ব্রেসলেট দেখিয়ে দিই, মেন্স ব্রেসলেট 80 to 90 কে মধ্যে হবে। 80 to 90 কে মানে হচ্ছে 15 গ্রামের মধ্যে নেকলেস। হ্যাঁ नेकलेस हो जाए ऑलमोस्ट 15-16 ग्राम मध्य नेकलेस हो जाए। सो मीन्स चेन से मैंने शुरू करती हूँ पहले, क्योंकि तब डायमंड का तब तक थोड़ा कैलकुलेशन करने दीजिए उन लोगों को, नहीं तो गलत प्राइस बताऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेंगे। सो फर्स्ट चीज़ जो दिखा रहा हूँ इज दिस चेन। ये वाला ऑलमोस्ट 22 इंचेस का चेन आ रहा है। यहाँ पे डिज़ाइन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसका जो वेट है दैट इज ऑलमोस्ट 16 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस चेन। 16 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस जो आने वाला है दैट इज ऑलमोस्ट 92,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस 16 ग्राम्स चेन, मेंस चेन। उसके बाद ये वाला देख सकते हैं, ये हाफ एंड हाफ करके बहुत सारे डिज़ाइन है। यहाँ पे एक डिज़ाइन आ रहा है, उसके बाद ये साइड में देखिए स्पाइरल जैसे दूसरा डिज़ाइन है। ये ऑलमोस्ट 24 इंचेस का ये चेन है मेंस का, एंड इसका जो प्राइस आ रहा है 21 ग्राम्स का वेट है। सो इसका अप्रॉक्स प्राइस इज़ ऑलमोस्ट 1,20,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चेन। यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हैं कि हर एक डिज़ाइन का डिफरेंट है। जैसे ये वाला बहुत लंबा एक चेन है, ऑलमोस्ट 26 इसका 62 ग्राम्स का। जिन लोगों को हैवी पसंद है तो 62 ग्राम्स का ऐसे चेन देख सकते हैं, लंबा बड़ा चेन देख सकते हैं। लाइट वेट चेन देखना है तो 10 कत छेलेদের चेन कत থেকে शुरू 12 ग्राम থেকে ना 10-12। मेंस चेन हम लोग के यहाँ पे 10-12 ग्राम से शुरू होते हैं। तो 10-12 ग्राम मतलब उसका प्राइस आएंगे ऑलमोस्ट 58 to 70,000 के अंदर आसपास में वो प्राइस आ जाएंगे 12 ग्राम का चेन का। सो दैट वुड बी 22 इंचेस और 24 इंचेस रफली वैसे आएंगे। सो ये चेन का थोड़ा बहुत डिज़ाइंस दिखा है। 30 ग्राम्स এর মধ্যে নেকলেস উইথ ইয়ারিং হবে। 30 ग्राम्स के हाँ 30 ग्राम्स के अंदर नेकलेस विथ ইয়ারিংস आ जाएंगे। तो 30 ग्राम्स मतलब 1,73,000। আমাকে একটু 5 লাখের প্যাকেজটা বার করে দিতে হবে আজকে। বাচ্চা মেয়েদের হাতে ব্রেসলেট দেখাও না, হয়ে যাবে। রিং দেখাও 25,000 এর মধ্যে, শান্তিনিকেতন থেকে বলছি আমি দেখাচ্ছি गो। मानताशा देखाओ। मानताशार मध्य ये वाला मानताशा पहले देख सकते हैं। ये मैं एक मानताशा पहनी हुई हूँ। सो ये मानताशा जो आ रहा है 15 ग्राम्स का मानताशा है। सो यहाँ पे देखिए डिफरेंट काम किया हुआ है। यहाँ पे एक काम में फ्लोरल डिज़ाइन जा रहे हैं, हर एक पार्ट में डिफरेंट काम किया हुआ है। साइड में जो चेन आ रही है वहाँ पे देखिए एक से फ्लोरल वर्क जा रहा है। सो ये 15 ग्राम्स का जो मानताशा है इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 89,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा। सो मानताशा में कुछ और डिजाइन्स भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। আমাকে मानताशा ट्रेटा देवे। छोटो पेंडेंट 1 ग्राम 2 ग्राम से पेंडेंट अगर चाहिए तो वो 400 मिली से मिल जाएंगे पेंडेंट। सो बाकी पेंडेंट का मैं ऑप्शंस दिखा दूंगी। हाँ बड़ा वाला जो मैं सीताहार पहने हुई हूँ, ये सीताहार जो आ रहा है ऑलमोस्ट 52 ग्राम्स का सीताहार है। ये मीना किया हुआ बहुत हेवी एक सीताहार आ रहा है, पूरा डबल पिकॉक। इसके साथ मैचिंग इयरिंग्स भी मैं सिमिलर इयरिंग्स पहनी हुई हूँ। ये इयरिंग्स है। खाली नेकलेस का अगर मैं बताऊं तो नेकलेस का जो वेट आ रहा है दैट इज 52 ग्राम्स एंड 52 ग्राम्स मतलब 3,04,000 इज द प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। एंड इयरिंग्स आ रहे 12 ग्राम का, उसमें भी देख सकते हैं डबल पिकॉक करके मीना किया हुआ है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 73,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस। हाँ हैंड्सवेयर में भी अगर खारू चाहिए पीकॉक में, वैसे बहुत सारे डिज़ाइन खारू चाहिए तो वो भी पीकॉक मोटिफ में मिल जाएंगे, शाका पॉला पीकॉक मोटिफ में मिल जाएंगे। तो वैसे मैचिंग करके अगर किसी को लेना है तो वो हो जाएंगे।
লেডিস চেন। তোমার শাড়িটা পিপি একটু বলো না। আমার শাড়িটা হচ্ছে কাতান বেনারসি। আমাদের কিন্তু এখন বেনারসি কার্নিভাল কিন্তু এখনও চালু আছে, 13th of December অবধি কিন্তু বেনারসি কার্নিভাল চলবে। কিন্তু প্রচুর ভ্যারাইটি অফ সিল্ক, কাতান, মানে যে সব জিনিস যেটা বেনারসে হয় সেই সব জিনিস কিন্তু আমরা এখানে শোকেস করছি। অ্যান্ড এই যেমন এই কাতান শাড়িটা হচ্ছে সব প্রচুর লাইট ওয়েট একটা কাতান শাড়ি। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 13,000, মানে 12,999 হচ্ছে এই কাতান শাড়িটার প্রাইস। হ্যাঁ, মানতাসার মধ্যে এইটা একটা যেমন দেখালাম, আমার হাতের মানতাসাটা হচ্ছে 12 ग्राम्स। और हमारे हाथ अंगूठी तुम्हारे बोली। सो हाथ में बहुत सारे रिंग्स है। सो ये वाला देखिए एक बोट रिंग जैसे बोट रिंग है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स का बोट रिंग है। सो 6 ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स जो प्राइस आ रहा है दैट इज 40,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस बोट रिंग। ये हाथ में देखिए एडी स्टोन से ये वाला रिंग है। सो ऑलमोस्ट इट्स सिमिलर जैसे डायमंड रिंग जैसे दिखेंगे। एंड ये एडी स्टोन का जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 1.6 ग्राम्स का। सो इसका जो प्राइस आ रहा है ओनली 10,000 इज द प्राइस ऑफ दिस रिंग। डेली वेयर पहनने के लिए ये रिंग्स बहुत अच्छा होते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सबसे फेवरेट टॉर्टोइस रिंग। ये मैं पहनी हूँ, मीन्स ये लड़की पहने और लड़के पहने, सबके साइज़ के हिसाब से भी हम लोग है, मेंस के लिए भी है, लड़की लोगों के भी है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 3 ग्राम्स का ये टॉर्टोइस रिंग आ रहा है। सो दैट इज प्राइस इज 18,000 इज द प्राइस ऑफ दिस टॉर्टोइस रिंग। एंड ये हाथ में देखिए स्पाइरल रिंग पहनी हुई हूँ, ये 4 लाइन का स्पाइरल रिंग। स्पाइरल रिंग आते हैं ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स का ये स्पाइरल रिंग है। सो द अप्रॉक्स प्राइस इज 30,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस स्पाइरल रिंग। सो यहाँ पे मानताशा का आप लोगों को दिखा रही थी मैं इंगेजमेंट रिंग दिखाऊंगी आप लोगों को। सो तो प्राइसिंग होएगा। अच्छा दाঁড়াও তোমার কাছে রাখো, মানতাশার পরে দেখাচ্ছি। सो फर्स्ट मैं सबसे लाइट वेट मानताशा से शुरू करती हूँ। दैट इज नॉर्मली हमारे मानताशा बहुत 7 ग्राम থেকে 7 ग्राम से मानताशा शुरू होता है। दिस इज 8 ग्राम्स का मानताशा। सो ऊपर देखिए ऐसे काम है, साइड का काम देख सकते हैं, ऐसे काम जा रहे हैं साइड में मानताशा का। सो 8 ग्राम्स मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस इज 44,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा। मैं जो मानताशा पहनी हूँ दिस इज 15 ग्राम्स का मानताशा है एंड दिस इज 8 ग्राम्स का मानताशा। सो नेक्स्ट वाला जो दिखाऊंगी दिस इज ऑलमोस्ट 11 ग्राम्स का मानताशा देख सकते हैं। ये इसमें भी पिकॉक डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें अगर मीना चाहिए आप लोगों को मैचिंग करके मीना वाला मिल जाएंगे। सो ये यहाँ पे देख सकते हैं डबल पिकॉक मोटिफ के पूरा काम किया हुआ है ऐसे। साइड का ये देख सकते हैं मानताशा का। एंड दिस इज 11 ग्राम्स। सो 11 ग्राम्स मतलब 61,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा। 15 to 20 के মধ্যে ডায়মন্ড 20 के মধ্যে ডায়মন্ড রিং দেখাও, দেখাচ্ছি আছে এখানে। কোনটা? হ্যাঁ, একটা জিনিস হচ্ছে কালকে যেটা ফ্যাশন শো হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু আমাদের कैंसिल হয়েছে। सो तुम्हारा फेसबुकটা देखते থাকো। सो कल जो फैशन शो हम लोग को होने वाला था कल 5:30 बजे वो कैंसिल हो गया, क्योंकि कल फोकस है कि कल बारिश होने वाला है, क्योंकि हम लोग आउटडोर का ये फैशन शो होने वाला था इसलिए कैंसिल किए। एंड बहुत जल्दी करने वाले, ये नेक्स्ट वीक के अंदर ही हम लोग फैशन शो करेंगे। हम लोग नोटिफाई कर देंगे कब फैशन शो होगा। सो उसके हिसाब से आप लोग टाइम निकाल के आ सकते हैं, नहीं तो लाइव में देख सकते फेसबुक में। सो मानताशा का जो मैंने डिज़ाइन दिखा रहे से एक और मीना किया हुआ मानताशा में जैसे ये वाला दिखा रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर ये मीना किया हुआ मानताशा है। सो ये जो वेट आ रहे हैं ऑलमोस्ट दिस इज लाइक 20 ग्राम्स का मानताशा है। पूरा डिज़ाइन देखते हैं, साइड का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है ये मानताशा का। सो पूरा मिडिल वाले फ्लावर मीना किया हुआ आ रहा है। सो 20 ग्राम्स मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस इज 1,11,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा। ग्लास शो देखाबे देखाচ্ছি। पर ग्राम मेकिंग चार्ज কত? पर ग्राम मेकिंग चार्ज हम लोग का शुरू होता है 600 पर ग्राम से शुरू होते मेकिंग चार्जेस। ओके, इधर देखिए 9 ग्राम्स का ये वाला एक और दिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन है ये, जैसे 9 ग्राम्स का ये कौन मानताशा है, ये यंग कोई पहन रहे ऐसे पतला सा मानताशा पहने उसके लिए भी बहुत है, लाइट वेट में आ जा रहा है। ये इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 50,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा। डिफरेंट डिज़ाइन का एक और अगर दिखाऊं तो ये वाला देख सकते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट शंको मतलब शांख जैसे डिज़ाइन का ये।
হ্যাঁ তো আনো, রিং পত্রগুলো আনো, ব্রেসলেট आनो, डायमंड ज्वेलरीज आनो, सीजेड आनो, एগুলো आनो। सो दिस इज देखिए ये जो मानताशा है इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स का ये मानताशा आ रहा है दिस वन। एंड मैं जो पहनी वो भी 15 ग्राम्स का मानताशा है। सो मानताशा का मैंने बहुत सारे दिखा दिए। अभी डायमंड में आ जाते, तो डायमंड रिंग से शुरू करते हैं। पहले हाँ, उससे पहले मैं एक बात बोल देती हूँ कि जो हम लोगों को ऑर्डर करने का प्रोसेस बहुत इजी है। जो जो पसंद आ रही है वो स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में सेंड कीजिए। हम लोग को व्हाट्सअप नंबर देखिए, कमेंट के वहाँ पे पिन किया हुआ है। एंड मैं आप लोगों को अभी दिखा दे रही हूँ, और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का डिलीवरी शुरू हो गया। सो जहाँ इंडिया में कोई भी एरिया में आप लोग रह रहे हैं तो आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। ये इसमें जो पार्सल सेंड करने वाले उसमें इंश्योरेंस रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, कुछ मिसिंग भी नहीं होंगे। सो आप लोग आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। सो हम लोग ऑर्डर হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দিয়ে দাও। যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা দিয়ে শুরু করি। ও ঠিক আছে। সো ফার্স্ট वाला ওকে নাম্বারটা দেখিয়ে দাও। চুড়ি দেখাবো গো তোমাদের, একটুখানি वेट करो। আমি নোয়া চুড়ি শাঁকা পলা सब রেখেছি, डायमंड सब কিছু আছে। सो तो फर्स्ट चीज़ डायमंड का जो मैं दिखा रही हूँ इज दिस वन, ये वाला डायमंड का रिंग। सो यहाँ पे देखिए क्लस्टर ऑफ बहुत सारे डायमंड से, बहुत बड़ा साइज़ का। आई डोंट थिंक सो कितना समझ में आए मुझे नहीं पता, बट ये बहुत सुंदर है। साइड का डिज़ाइन ऐसे देख सकते हैं, ये साइड में डिज़ाइन जा रहे। एंड ऑल आर डायमंड्स आर IGI certified। কি হলো আজকে স্লো হয়ে গেলে তুই? IGI सर्टिफाइड। सो सब जो हम लोग का डायमंड ज्वेलरी जो है IGI सर्टिफाइड है। एंड ये वाला जो डायमंड रिंग जो दिखा है इसका जो अप्रॉक्स जो प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 30,000 इज द 31,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। पहले एक और रिंग दिखा रहे थे इज दिस वन, ये वाला देख सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर प्राइस में। यहाँ पे देखिए पूरा नेट जैसे जाली जैसे पूरा काम किया हुआ है, साइड में डायमंड है, ये पूरा डिज़ाइन देखिए ऐसे आ रहा है। सो इसका भी जो अप्रॉक्स प्राइस आ रहा है दैट इज़ 31,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। सो इससे लाइट में दिस इज एक और डायमंड रिंग का जो दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन देख सकते हैं। ये वाला डायमंड रिंग जो है इंगेजमेंट के लिए भी अच्छा है, मीन्स बाकी रिंग्स भी सेम है, इंगेजमेंट के लिए भी बहुत सुंदर है। सो ये इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 25,000 इज द प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। इसका शेप भी बहुत सुंदर है एक्चुअली। सो फीमेल डायमंड रिंग्स के अंदर একটুখানি লাইট ওয়েটের মধ্যে ডায়মন্ড রিংসগুলো আনবে। सो दिस इज अनदर डबल फ्लावर डायमंड रिंग, ये फीमेल के लिए है। सो इसका जो अप्रॉक्स प्राइस है इसमें देख सकते हैं, इस मिडिल वाले जो डायमंड है बहुत बड़ा साइज़ का यहाँ पे डायमंड यूज़ किए हुए, एंड साइड में छोटे कंपेरेटिवली छोटा डायमंड्स। एंड हाँ ये कॉकटेल रिंग्स है। सो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 56,000 इज द प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। मैं बाकी गोल्ड का ज्वेलरीज भी दिखाऊंगी, बाला का कलेक्शन भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। सो नेक्स्ट वन इज दिस वन। আমি নিজেও কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, মাঝখানে একটা বড় না অনেক কি क्लस्टर, সেটাই আমি নিজেও ভালো করে দেখছি। सो ये वाला रिंग देख सकते हैं, मिडिल वाले जो डायमंड है मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये क्लस्टर है और सिंगल डायमंड है, बट ये द क्लस्टर ऑफ डायमंड्स है, बट दूर से पूरा सिंगल डायमंड का लुक दे रहे हैं। बहुत गॉर्जियस और एक बहुत गॉर्जियस एक लुक है ये पूरा फ्लावर डिज़ाइन का। सो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 26,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। हम लोग का डायमंड रिंग नॉर्मली शुरू होते हैं 8,000 होता है, 8,000 से डायमंड रिंग स्टार्ट होते हैं। सो उसका भी एक दो ऑप्शन में डायमंड रिंग्स का दिखा देती हूँ 10-18 में। सो वो भी डेली वेयर के लिए डायमंड रिंग बहुत सुंदर होते हैं। जैसे ये वाला भी देख सकते हैं, बहुत ठीक है, मिडिल में एक फ्लावर डिज़ाइन जा रहे एंड साइड में ऐसे काम।
सो इसका जो प्राइस है 24,000 इज द प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। अभी आप लोगों को थोड़ा मैंने डेली वेयर के लिए थोड़ा डायमंड रिंग्स दिखाए, जैसे ये वाला बहुत सुंदर है, लव लिखा हुआ है एंड उसके अंदर डायमंड दिया हुआ है। यंग कोई पहन रहे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रपोजल रिंग जैसे भी दिखते हैं बहुत, वैलेंटाइंस डे पे और बर्थडे पे भी देख सकते हैं। वैलेंटाइन डे बहुत टाइम है, बर्थडे पे भी देख सकते हैं। सो इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज कत अप्रॉक्स 15,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। ডাবলগুলো খুলে দিয়েছো? ডাবল ট্যাগ ওগুলো অন্যটা বলো। ये देखिए एक और यहाँ पे डायमंड दिखा दी हूँ, डायमंड रिंग। इसका जो प्राइस है 13,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं मिडिल में फ्लावर डिज़ाइन किया हुआ है एंड साइड का डिज़ाइन ऐसे जा रहा है। पेंडेंट अनबेट का नहीं, पेंडेंट एंड इयरिंग सेट। সলিটার ডায়মন্ড রিংস হ্যাঁ সলিটার ডায়মন্ড রিংস আছে 15K এর মধ্যে, হাতের ওপরে পলা বাঁধানো হয়ে যাবে। চিক দেখাবেন? আমি দেখাচ্ছি, আমি রেখেছি চিক দেখানোর জন্য। 8K এর মধ্যে দেখাও না ডায়মন্ড রিং। 8K কি এখানে সামনে আছে? 25 গ্রামসের মধ্যে চূড় দেখাও না। 25 গ্রামসের মধ্যে চূড় 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 মিনা চূড় 27 গ্রামসের মধ্যে আমি পড়ে আছি। মিনা যদি चूड़ चाओ এইটা দেখতে পাবো, মিনা चूड़ আমি 27 ग्राम्स पड़े आची। सो ये वाला जो मीना चूड़ पहनी हुआ दिस इज 27 ग्राम्स। इसका शेप भी देख सकते हैं बहुत डिफरेंट है। हर एक कॉर्नर में फ्लावर दिया हुआ है, उसका कलर एक ग्रीन एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड एक येलो एंड ऑरेंज। सो आप लोग जो कमेंट करें मैं दिखा रही हूँ, उसके हिसाब से दिखा रही हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, अगर मैं कमेंट का आंसर ना कर पाऊँ और दिखा ना पाऊँ आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे भी हम लोग दिखाते हैं। सो ये वाला जो चूड़ है दिस इज 27 ग्राम्स। 27 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस जो आ रहा है दैट इज सिंगल चूड़ का बता रही हूँ, दैट इज 1,60,000 इज द प्राइस। 27 बोले ना 35 ग्राम बोले, मैं এখন ওটাই কনফার্ম। 25 গ্রামস না 35 গ্রামস, 35 গ্রামস বলেছে। একটু হেভি ওয়েটেরও তোমার চূড় দেখাতে পারবে 35 ग्राम्स है। जैसे हेवी में अगर चाहिए तो ये वाला चूड़ भी देख सकते हैं। सो ये वाला जो घोटी चूड़ बोलते हैं ना, घोटी चूड़ है, दिस इज ऑलमोस्ट 31 ग्राम्स का घोटी चूड़ आ रहा है। सो तो इसका जो अप्रॉक्स प्राइस है 1,80,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। दिस इज घोटी चूड़ जो बोलते हैं थोड़ा हेवी वेट में। ব্রেসলেট নোয়া দেখাও, আমি দেখাচ্ছি। ঝুমকা স্টার্টিং प्राइस কত? ঝুমকা আমাদের 6 ग्राम्स থেকে শুরু না, झुमका 6 ग्राम से शुरू होते हैं। सो 6 ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स प्राइस आ जाएंगे 35,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस झुमका होगा। सो ये एक और देख सकते हैं चूड़, फ्लैट चूड़ में। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज 31 ग्राम भी इसका सेम। ताराओ ठीकटा देखलाम तो ना भूलटा देखलाम। 20 ग्राम इज द वेट ऑफ दिस चूड़। ये बहुत फ्लैट चूड़ है बट इसका देख सकते हैं बहुत सुंदर डिजाइन। प्राइस सब कोटे प्राइस बोलছি তো 25,000 এর মধ্যে মাংটিকা হবে, 25,000 এর মধ্যে মাংটিকা হয়ে যাবে। সো এইটা একটা মাংটিকা রেখেছি তোমাদের দেখানো, মানে টিকলি রেখেছি, মাংটিকা না টিকলি রেখেছি। हाँ शेडे बोल। सो ये वाला जो टिकली जो रखे दिस इज ऑलमोस्ट 3 ग्राम्स का टिकली आ रहा है। 3 ग्राम्स मतलब बहुत लाइट वेट, ऑलमोस्ट 18,000 22,000 में आ जा रहा है ये वाला टिकली। ये राउंड शेप का टिकली है, अगर डिफरेंट शेप का चाहिए वो भी मिल जाएंगे। सो ये देख सकते हैं। এটার প্রাইস কি এসেছে? 26। सो ये वाला डायमंड रिंग का एक दिखाती हूँ, दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल वन। सो इसका जो प्राइस है कत बोला 26,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस डायमंड रिंग।
यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे ये वाला कलर स्टोन्स के ऊपर चाहिए तो ये भी देख सकते हैं। सो इसका जो प्राइस है 13,000 इज द प्राइस। यहाँ पे छोटे डायमंड्स यूज़ किए पूरा लाइन से एंड एक बड़ा कलर स्टोन यूज़ किया हुआ है। सो इसका पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत सुंदर देते हैं। চলো ডায়মন্ডের রিংস প্রচুর দেখিয়ে দিয়েছি। এখন 1 গ্রামের চেন যারা চাইছিলে আমাদের কিন্তু নেক্সট উইকে 1 গ্রামের চেন আছে। কি হয়েছে 1 গ্রামের চেনটা যে ডাইসটা ছিল ডাইসটা ভেঙে গেছিল, সো তার জন্য ডিলে হচ্ছে। তারা অলরেডি অর্ডার করে দিয়েছো, একটু ওয়েট করতে হবে তোমাদেরকে। আমি জানি তোমাদের অলরেডি আমি ডিলে হয়ে গেছে, অনেক দিন ধরে চলছে এটা। সো একটু ওয়েট করো, আমার তোমাদের নেক্সট উইকের মধ্যে পাক্কা তোমরা পেয়ে যাবে। কেন আমি যাদেরকে দিয়েছি অর্ডার দিয়েছি আমার কারিগরদের, তারাও আমার থেকে ডিলে করছে, আমারও কিছু করার নেই। সো একটু ওয়েট করো, তাহলে তোমরা কিন্তু নেক্সট উইকের মধ্যে 1 গ্রামের চেন পেয়ে যাচ্ছ। এইবার যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে আমাকে পেন্ডেন্ট সেট দেখাবো কিছু সিজেটের। না ডায়মন্ডটা দেখিয়ে দিই, ডায়মন্ডটা দাও, দাও হাত সেটা সামনে আছে সেটা দাও, কিন্তু প্রাইসিং দরকার তার সাথে সাথে। একটু প্রাইসিংটা করে আমাকে দাও যেগুলো দিচ্ছ। 15K এর মধ্যে হাতে পরার জন্য পলা বাঁধানো, আমাকে পলা বাঁধানো দাও। তাহলে প্রাইসিংটা করো, আমাকে পলা বাঁধানো দাও। जेंट्स रिंग देखा ना, जेंट्स रिंग डायमंड का अगर जेंट्स रिंग चाहिए तो मैं वो पहले दिखा दिए। अगर गोल्ड का चाहिए तो गोल्ड का दिखा देती हूँ। जेंट्स रिंग गोल्ड है। सो और এবার দেখাচ্ছি একটু পলা বাঁধানো দেখাচ্ছি। পলা বাঁধানো में भी बहुत सारे डिज़ाइन, जैसे लाइट वेट पला बांधानो का एक चैनल पला दिखाई थी 1 ग्राम के अंदर। ये पेस्टिंग के ऊपर दिखा रही हूँ, चैनल पलाटा अच्छा मैंने। सो ये वाला देखिए पूरा पेस्टिंग के ऊपर 1 ग्राम के अंदर ये पॉला आ रहा है। देखिए ऐसे काम चल रहा है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 1 ग्राम 1.5 ग्राम्स के अंदर शुरूटा। सो इटार प्राइस की पड़ছে একটু ক্যালকুলেট করো। अप्रॉक्स 7,500 से 8,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस पॉला। सो ये डेली वेयर के लिए ये पतला सा 1 ग्राम का ये सब पॉला बहुत अच्छा होता है पेस्टिंग के अंदर। अगर चैनल में चाहिए तो चैनल में भी आप लोगों को 1 ग्राम का ऐसे पॉला मिल जाएंगे। हठाৎ করে করলাম কিসের জন্য করলাম সেটা দেখছি। सो ये देखिए चैनल में पॉला देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे हॉलमार्क भी किया हुआ है। ये आई डोंट थिंक से ये समझ में आएंगे आप लोगों को, बट हॉलमार्क HYD सब किया हुआ है। सो दिस इज 1 ग्राम, इसका भी सेम प्राइस ऑलमोस्ट 7,500 8,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस पॉला बांधानो। पॉला बांधानो में कुछ और डिजाइन आप लोगों को दिखा रही हूँ, पॉला रिंग्स दिखा रही हूँ। पॉला नेकलेस एसेছে ना। सो ये देखिए चैनल पॉला में ये डिज़ाइंस देख सकते हैं, ये नया है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स का आ रहा है, दोनों मिला के 4 to 4.5 ग्राम्स का ये पॉला आ रहा है। सो इधर प्राइसটা আমাকে বলো। सो इसका जो चैनल पॉला जो है दिस इसका जो रफ प्राइस आने वाला है, जैसे 4 ग्राम्स गोल्ड यूज़ किए हुए हैं अप्रॉक्स। सो इसका प्राइस आ रहा है 27,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चैनल पॉला। इसका एक और डिज़ाइन दिखा रही हूँ, जैसे ये वाला डिज़ाइन देख सकते हैं। डिफरेंट साइज़ का मिल जाएंगे आप लोगों को, सब साइज़ का मिल जाएंगे, अवेलेबल है। इसके बाद थोड़ा पॉला रिंग्स दिखा दी जो आप लोगों का फेमस। हाँ उससे याद आया, लास्ट वीक पॉला रिंग गिफ्ट में था, सो शेयर करने के लिए गिफ्ट था पॉला रिंग। जो जिसको मिला उसका नाम है, और नामটা কি না না সেটা তো আর আগের দিনে সোমা গাঙ্গুলি হচ্ছে নোজ পিনটা পেয়েছিল। श्यामोली शाह को मिला है। सो जो पॉला रिंग था श्यामोली शाह को मिला है। पॉला रिंग लास्ट वीक का विनर है। सो श्यामोली शाह अगर लाइव देख रहे तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हम लोग को व्हाट्सएप नंबर में। सो आपको वो पॉला रिंग मिल गया गिफ्ट में। सो अभी जो पॉला रिंग दिखा रही हूँ आप लोगों को 2 प्राइस रेंज में आ रहे हैं। सो 1 इज़ 1,999, एक और प्राइस रेंज जो है दैट इज़ 2,999 पॉला रिंग का। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिज़ाइंस, बहुत सारे डिज़ाइंस का ऐसे पॉला रिंग है एंड डिफरेंट साइज का भी मिल जाएंगे पॉला रिंग। ये देखिए पतले में ये वाला देख सकते हैं।
ये सब कुछ डिज़ाइन दिखा रही हूँ पॉला रिंग का। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन है पॉला रिंग का। 28 সাইজে 28 সাইজে হবে পলার রিং। আমি জানি না 28 সাইজে হবে, কোনটার বলেছে আমি জানি না। ব্যাঙ্গেল 28 সাইজের মধ্যে অর্ডার করলে তুমি পেয়ে যাবে। কিছু আছে সেটা তুমি देखते पारो, नाले बाकी जेटा पसंद हो डिजाइनটা देखे নিলে সেটা ऑर्डर कर ले तुम्हें पेज जाए 28 साइज है। सो एक और पॉलर रिंग का ये दिखा रही हूँ थोड़ा डिफरेंट डिजाइन के अंदर। यहाँ पे देखिए पॉलर ये जो रिंग है उसके ऊपर देखिए ऐसा पिकॉक मोटिव किया हुआ है। सो इसका जो प्राइस है 2999 इज द 3000 इज द प्राइस। ताकि तो बोललाम 2999 बोलची 2999 इज द प्राइस ऑफ दिस पॉलर रिंग। पॉला के अंदर में कुछ और डिजाइन दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वाला देखिए एक ब्रेसलेट छिलो ना मोटा ब्रेसलेटটা पॉलर शाखा पॉला दिखते। सो ये वाला देखिए पॉला का ये डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, पेस्टिंग के अंदर आ रहे। सो दिस इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स ऑलमोस्ट को तो 3 ग्राम्स का ये पॉला आ रहा है। सो 3 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 22,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस पॉला। एक पॉला ब्रेसलेट में दिखा रही हूँ तो मोटा पॉलाटा दाओ ना जेटार मধ্যে पेस्टिंग है আছে मोटा একটা पेस्टिंग है ऊपर पॉलाटा। ये वाला देखिए एक पहनने से ये ऐसे पॉला का एक पहनने से पूरा हाथ भर जाता है, कुछ और हाथ का पहनने का ज़रूरत नहीं है बैंगल्स का। सो ये इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 8 ग्राम्स का यहाँ पे गोल्ड यूज किया हुआ है। सो 8 ग्राम्स मतलब यहाँ 8 ग्राम्स माने कत होच्छे प्राइसटा 51,000 इससे अप्रॉक्स प्राइस। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो व्हाट्सअप नंबर जो है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आप लोगों को 20% मेकिंग चार्ज के ऊपर फ्लैट 20% मेकिंग चार्ज के ऊपर डिस्काउंट मिलेंगे अगर अभी ऑर्डर करते, मतलब 13 दिसंबर तक अगर आप खरीद रहे तो आपको ये 20% डिस्काउंट में मिलेंगे मेकिंग चार्ज के ऊपर। पेस्टिंग के ऊपर थोड़ा ब्रॉड साइज में ये वाला पॉलर দুটো আলাদা আলাদা দিয়েছো, ये वाला देखिए दिस इज एक पॉला का अगर देख रहे हैं ये वाला। सो दिस इज ऑलमोस्ट 22 ग्राम्स का यहाँ पे गोल्ड यूज हुआ है। सो ये पूरा पेस्टिंग के ऊपर जा रहे फ्लोरल डिजाइन है ऐसे। सो एक पहनने से भी हाथ भज जाता है इसका क्योंकि ब्रॉड एंड पूरा काम किया हुआ है। सो एटार एक सिंगल पॉलाटार कत दाम पड़ছে डिलीवरी चार्ज एक्चुअली डिपेंड करते हैं पूरा वेट के ऊपर एंड प्राइस के ऊपर, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्ज डिपेंड करते हैं। एंड हम लोग डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। सो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फुल डिटेल्स डिलीवरी चार्ज एंड इंश्योरेंस एंड उसका अगर जानना है तो व्हाट्सअप नंबर में कॉल कीजिए, वहाँ पे फुल डिटेल्स बता देंगे आपको। जो ज्वेलरी ले रहे हैं उसके हिसाब से जो प्राइस हो रहा है वो फुल डिटेल्स बता देंगे। सो ये वाला जो पॉला का ब्रेसलेट जो दिखा है द प्राइस इज 17,000 इज द प्राइस ऑफ सिंगल पॉला। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोग को हर चीज़ के अंदर हॉलमार्क एंड HUID कोड रहता है। ये छोड़ा दी यहाँ पे हॉलमार्क देख सकते हैं एज वेल एज HUID कोड दिया हुआ है। HUID कोड इज द 6 डिजिट नंबर, जो नीचे 6 डिजिट नंबर देख रहे हैं ना, अगर वो पोर्टल में जाके आप सर्च कर रहे हैं तो फुल डिटेल्स मिल जाएंगे ये ज्वेलरी के ऊपर। पॉलर नेकलेस देखाচ্ছি। पॉलर नेकलेस भी गिफ्टिंग के लिए बहुत सुंदर रहते हैं। पॉलर नेकलेस के अंदर ये वाला नेकलेस देख सकते हैं, बहुत सुंदर एक नेकलेस है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 2.8 ग्राम्स के अंदर ये नेकलेस का डिज़ाइन आ रहा है। सो ये नेकलेस देख सकते हैं, बहुत सुंदर। इतना दाम आपके पास सो ये देखिए ऐसे पहनने से ऐसे दिखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसे दिखेंगे। सो ये पहनने के लिए अच्छा है, गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा है। सो इसका अप्रॉक्स जो प्राइस आएंगे 20,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस पॉला नेकलेस। 75 कत हाँ 17,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। सो एक बार मैं यहाँ पे दिखाती हूँ वाइट के ऊपर। सो एक और लाइट वेट में एक और दिखा रही हूँ। दिस वॉज 2.8 ग्राम्स का था
एंड ये वाला जो अभी दिखा रही हूँ दिस इज ऑलमोस्ट 1.6 ग्राम्स का, ये वाला देख सकते हैं। 1.6 গ্রামস का ये आ रहा है। सो 1.6 मतलब इस তোমার সীতাহারটার প্রাইস বলো আর এক হাতের উপরের জন্য 11,000 এক হাতের জন্য কিছু দেখাও, পরার জন্য কিছু দেখাও 15K এর মধ্যে। লকেট দেখাবে, মঙ্গলসূত্র দেখাবে, ওয়ান পিস পিপি কত পড়বে পলায়? ওয়ান পিস পিপি সবকটা ওয়ান পিস পাওয়া যায় না, যেগুলো ব্রেসলেট পলাগুলো ওয়ান পিস পাওয়া যায়, তো ব্রেসলেট পলাগুলো ওয়ান পিস পাওয়া যায় সিঙ্গেল। হ্যাঁ সেটা কিন্তু মেক টু অর্ডার করতে হবে, সেটা তোমার রেডি স্টক থেকে পাবো না, মেক টু অর্ডার করে ওয়ান পিস করতে পারো। ব্রেসলেট পলাগুলোতে, নর্মাল পলাগুলোতে হয় না। এইটা যেটা আছে হচ্ছে তোমার 1.6 গ্রামস, আর 1.6 গ্রামস মানে হচ্ছে 11,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। এটা একটু কাজ ভালোভাবে দেখাও পলার নেকলেসটা। নোয়া দেখাবো, এবার ছেলেদের রিংস দেখাবো, রতনচূড় দেখাবে উইদাউট, রতনচূড় দেখান প্লিজ উইদাউট রিং, রতনচূড় উইদাউট রিং। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কন্ট্যাক্ট করো, সেখানে কিন্তু রতনচূড় উইদাউট রিং দেয়। ওকে, হাউ মাচ ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য পলা which you are wearing? So the price of the pala, so this one is what I'm wearing, this is maroon in color and इसका जो वेट, गोल्ड का जो वेट है 1.8 ग्राम इज द वेट ऑफ द गोल्ड हियर। सो दोनों मिला के पेयर में मैं बता रही हूँ। सो द अप्रॉक्स प्राइस जो आ रहा है दैट इज 11,000 इज द प्राइस ऑफ दिस पॉला। ये हाथ में जो बाला पहनी हुई है दिस इज गाला भरा बाला, खिल सिस्टम में। 13 ডিসেম্বর অবধি কিন্তু আমাদের দুটো ডিসকাউন্ট যাচ্ছে। গোল্ড ডিপার্টমেন্টে ডিসকাউন্ট যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে তোমরা ফ্ল্যাট 20% অফ পাচ্ছ মেকিং চার্জের ওপরে। আরেকটা ডিসকাউন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার গার্মেন্টসের উপরে। সো গার্মেন্টের যে ডিসকাউন্টটা আছে সেটা হচ্ছে তোমরা আপ টু 30% ডিসকাউন্ট পাচ্ছ গার্মেন্টসে। এই বেনারসি কার্নিভালের জন্যই কিন্তু এই দুটো ডিসকাউন্ট দেওয়া। অ্যান্ড এই এখন যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম বালাটা, এই বালাটা খুবই লাইট ওয়েট, মানে দেখতে হলে সেই অনুযায়ী খুবই লাইট ওয়েট। 19 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু বালাটা পড়ছে, ডিজাইনটা দেখতে পাবে এখান থেকে। and the approx price is 1,15,000 is the price of this बाला। एंड ये हाथ में देखिए बहुत सुंदर चूड़ पहनी हूँ, मीना की आवाज चूड़ है, ये भी ओपनेबल सिस्टम है। सो इसका सिंगल चूड़ का आ रहा है 27 ग्राम्स आ रहे सिंगल चूड़ का, मीना किया हुआ। एंड अप्रॉक्स प्राइस इज 1,60,000 इज द प्राइस ऑफ दिस शू। तुम्हारा गला चोकरटा प्राइस है, वेट ओके मैं गले आज प्राइस ऑफ द गोल्ड आज का जो प्राइस आ रहा है दैट इज 4,670 इज द प्राइस 22 कैरेट के लिए। ये बड़ा वाला जो नेकलेस पहनी हुई है दिस इज ऑलमोस्ट 52 ग्राम्स का ये नेकलेस आ रहा है। बड़ा सीता हाथ जो है 52 ग्राम्स का आ रहा है। सो 52 ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स वेट जो आ रहा है 3,04,000 इज द अप्रॉक्स वेट। गले में जो चोकर है ये भी देखिए मीना किया हुआ है। सो इसका जो वेट है 25 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस चोकर एंड द प्राइस इज 1,46,000। আর এর সাথে নেকলেসটার সাথে ম্যাচিং করে ইয়াররিংস আছে, সেটা হচ্ছে 12 গ্রামসের। লোয়েস্ট প্রাইস অফ দ্য ডায়মন্ড পেন্ডেন্ট, আমাদের পেন্ডেন্ট লোয়েস্ট প্রাইস কত থেকে শুরু? 13,000 থেকে কিন্তু পেন্ডেন্ট 13,000 থেকে। মূর্তির চোখা দেখিয়ে দিচ্ছি। রতনচূড় এক হাতে পরার জন্য পলা দেখাও 15K মধ্যে। তোমার যে কোনো যেটা ব্রেসলেট পলা ছিল তার মধ্যে যে কোনো একটা এক হাতে পরতেই পারো। যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটু জল দেবে আমাকে। এইটা দেখো, এটা খুব সুন্দর পার্লের ওপরে কিন্তু শাই কালেक्शनের আমাদের কিন্তু चोकरটা। सो ये वाला चोकर देख सकते हैं शाई कलेक्शन के ऊपर है, बहुत सुंदर लाइट वेट में ये चोकर आ रहे हैं। सो इसमें जो गोल्ड यूज हुआ है दैट इज ऑलमोस्ट 9 ग्राम्स गोल्ड यूज हुआ है। चोकर का डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे जर्कोनियन स्टोन्स है, उसके साथ एमरल्ड यूज हुआ है। यहाँ पे पर्ल में देख सकते हैं पर्ल से हाईलाइट है एंड साइड का जो जा रहा है वहाँ पे पर्ल्स एंड एमरल्ड यूज हुआ है।
सो इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आने वाला है दैट इज ऑलमोस्ट 65,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। इसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स भी चाहिए तो मैचिंग ईयरिंग्स मिल रही है। ऐसे शाई कलेक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। व्हाट्सअप कीजिए, वो दिखा दूंगी। नोआ का ऑप्शंस दिखा रही हूँ। नोआ में निया बहुत सारे नोआ है, हाफ कवर, फुल कवर, बहुत सारे चैनल में बहुत सारे नोआ है। जैसे ये वाला नोआ देख सकते हैं, स्वैन डिज़ाइन किया हुआ है। स्वैन डिज़ाइन का ये नोआ देख सकते हैं, ये हाफ कवर नोआ में है। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 9 ग्राम्स का ये नोआ है। सो 9 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 50,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। सो सब जो दिखाऊंगी ऑलमोस्ट अप्रॉक्स वैसे ही प्राइस रेंज में है। तो এটা 7 গ্রাম 60,000 মানে 50। এটা কত? এইটা যেটা আমি 7 গ্রাম হচ্ছে এটাতে 8 গ্রাম নষ্ট। হয়ে গেছে। सो दिस इज अनदर डिज़ाइन, वो देख सकते हैं फ्लावर डिज़ाइन के अंदर। সো এটার হচ্ছে অ্যাপ্রক্স যেটা পড়বে হচ্ছে 40,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। আরেকটা ডিজাইন দেখাই, এখানে অনেক রকমের কিন্তু আছে, সেটা তোমার চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ যদি করো তাহলে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবো। নোয়া, এটা হচ্ছে হাফ কাভার নোয়া। নোয়া দেখো, এই তো নোয়া দেখালাম। ছেলেদের ব্রেসলেট হবে, হ্যাঁ হবে। ছেলেদের ব্রেসলেট দেখেছি। ডায়মন্ড ইয়াররিংসের প্রাইস, ডায়মন্ডের ইয়াররিংসে আমি একটা পেন্ডেন্টের সেট দেখিয়ে দিই তোমাদের। পেন্ডেন্টের সেটটা দাও। सो डायमंड पेंडेंट में तो फर्स्ट वन जो दिखाऊंगी इज दिस वन। अरे তুমি রাখলাম ওরম ভাবে, তুমি সব সরিয়ে দিলে না, আমি পরপর রেখেছিলাম। সো ফার্স্ট এইটা দেখো, এটা খুব সুন্দর। এখানে মিডলে দেখো ক্লাস্টার অফ অনেকগুলো বড় বড় স্টোনস দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে পেন্ডেন্টটা, বলো কোনটা? 60 ওটা বড় আছে তো ডায়মন্ড। আমি সাজিয়ে বুঝতে পারি এটা মোটামুটি 82 এটা 30, এটা আমার মনে হয়। আরে सो फर्स्ट এইটা দিয়ে শুরু করি, এখন কনফিউশন শেষ হয়ে গেছে। सो फर्स्ट ये वाला देखिए, डायमंड का पेंडेंट एंड इयरिंग सेट का। सो फार्स्टे পেন্ডেন্টে দেখো খুব সুন্দর দেখতে হচ্ছে এইটা। এটা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি নিতে হয় সেটাও নিতে পারবে। আমি অ্যাপ্রক্স একসাথে আমি তোমাদেরকে প্রাইসটা বলবো। সো এটা হচ্ছে ইয়াররিংসটাও কিন্তু ছোটোর মধ্যে খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু ইয়াররিংসটাও। অ্যান্ড এটা হচ্ছে পেন্ডেন্টটা। সো এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে হচ্ছে 37,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। যদি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা সিঙ্গেল বলি তাহলে হচ্ছে অলমোস্ট অ্যাপ্রক্স প্রাইস হবে 13,000 to 12,000। সিঙ্গেল যদি আমি পেন্ডেন্টটা বলি তাহলে পেন্ডেন্টটার প্রাইস হবে অ্যাপ্রক্স। তারপরেরটা হচ্ছে যেটা নিয়ে কনফিউশন ছিল সেটা হচ্ছে এইটা। এটা খুব সুন্দর, এটা সিঙ্গেল স্টোন ইউজ করার মতন অনেকটা দেখতে। এখানে দেখতেই পাবে, এখানে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু পুরো পেন্ডেন্ট অ্যান্ড ডায়মন্ড ইয়ারিং সেটটা হয়েছে। সো এটার অ্যাপ্রক্স যেটা প্রাইস হচ্ছে 82,000 হচ্ছে ফুল সেটটার প্রাইস। ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা যদি হোয়াটসঅ্যাপ করো তাহলে আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিতে পারবো। এইদিকে হচ্ছে হার্ট ডিজাইনের ওপরে হচ্ছে এইটা। এটাও তুমি যদি শুধু পেন্ডেন্টটা নাও তাহলে এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস থাকবে হচ্ছে 20,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। পেন্ডেন্টটা যদি নাও, ইয়াররিং হচ্ছে অলমোস্ট 40,000। এখানে পুরো ডিজাইনটা দেখতে হবে, খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু। এটা জাস্ট এটার সাথে একটা করে চেন নিয়ে নেবে, 1 গ্রামের চেন ইউজ করতে পারো, 3 গ্রামের চেন ইউজ করে তোমার মতন চেন নিয়ে নেবে, খুব সুন্দর লাগবে। এটা হচ্ছে আরেকটা ডিজাইন।
আমাকে একটা ডায়মন্ডের পুরো নেকলেসের সেট দেবে। सो दिस इज अनदर वन। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डायमंड का यूज़ किया हुआ है, डायमंड पेंडेंट एंड ईयरिंग सेट है। एंड इसका भी जो प्राइस अप्रॉक्स प्राइस आ रहा है दैट इज 65,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस डायमंड सेट। हाँ प्रथमे ছেলেদেরটা দাও, রিংটা দাও, তারপর এটা দেখাচ্ছি। ছেলেদের রিংটা দাও। কানবালা দেখাও না, কানবালা দেখাচ্ছি গো। আগের দিন গোল্ড শেয়ারের নামটা বলেছিলে, আমি 800 শেয়ার করেছি। নবরত্ন দিয়ে রিংস হবে? নবরত্ন দিয়ে রিংস যদি তুমি করতে চাও আমাদের একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কথা কল করো, সেখানে আমি তোমাকে অপশন দেখিয়ে দিতে পারবো। কানবালা দেখাও, কানবালা দেখাচ্ছি। সো ডায়মন্ডের আমি ছেলেদের রিংস দেখিয়ে দিয়েছি, এখন যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে গোল্ডের রিংস দেখাবো। सो गोल्ड के डायमंड रिंग्स में, मेंस रिंग में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, सबका अलग अलग प्राइस आ रहा है। सो ये वाला इससे मैं शुरू करती हूँ। दिस इज ऑलमोस्ट 3 ग्राम्स का आ रहा है। 3 ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स इज 22,000 इज द अप्रॉक्स, 16,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ये मेंस रिंग का। तीन ग्राम से 2 ग्राम में होता है, 2 ग्राम से मेंस रिंग स्टार्ट होते हैं। ये वाला देखिए जैसे 5 ग्राम्स का ये मेंस रिंग है। सो अप्रॉक्स 27,000 इज अप्रॉक्स प्राइस। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिखा रहे हैं बहुत से डिफरेंट वेट का ये आ रहा है। हम लोग नॉर्मल 2 ग्राम से मेंस रिंग शुरू होते हैं, 5 ग्राम 6 ग्राम में सब डिफरेंट वेट का आ जाते हैं। सो এটা হয়েছে নোয়া দেখাবেন? নোয়া দেখিয়ে দিয়েছি, হাফ কাভার নোয়া দেখিয়ে দিয়েছি। যদি চ্যানেল নোয়া দেখতে চাও হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি সেখানে দেখিয়ে দিয়েছি। আজকে দেখাচ্ছি না, আজকে যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে কিছু চিক দেখাবো। আমি 2-3টে চিক রেখেছি তোমাদের দেখানোর জন্য। অ্যান্ড সীতাহারটা যেমন আমি যে সীতাহারটা পরেছি এটা दिस इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक 52 ग्राम्स का सीताहार आ रहा है। सो हम लोग का सीताहार शुरू होते हैं बाई 21 ग्राम से, 21 ग्राम से सीताहार शुरू होते हैं। सो 21 ग्राम्स का भी सीताहार आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये वाला आ रहा है 52 ग्राम्स का मीना किया हुआ डबल पीकॉक सीताहार 52 ग्राम्स। 21 ग्राम्स का एक सीताहार दिखा रही हूँ। से ये वाला जो सीताहार है दिस इज ऑलमोस्ट 21 ग्राम्स का सीताहार। सो यहाँ पे देखिए काम देख सकते हैं। पूरा चेन में ऐसे काम किया हुआ है। सो 21 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस इज 1,17,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस सीताहार। और अभी जो चिक्स दिखाऊंगी डिफरेंट जैसे चोकर जैसे होते चिक्स, सो इसका डिफरेंट वेट का आता है। तो नया जो कलेक्शन आया है वो वहाँ पे जैसे 11 ग्राम्स का ये चीक देख सकते हैं। मैंने 11 ग्राम्स का 10 ग्राम्स का चोकर भी आप लोगों को ऑप्शन दिखा है। सी ये चीक का ऑप्शन देख सकते हैं। चीक में भी देख, मिडिल में देखिए ऐसे काम किया हुआ है, नीचे में ये फॉल आ रहे हैं। सो 11 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 61,000 হচ্ছে अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चिक। ছেলেদের ব্রেসলেটের লাইট ওয়েট থেকে একটু দাও। सो ये वाला देखिए, ये एक और ऑप्शन है चिक में। सो दिस इज अ फ्लावर मोटिव और द अप्रॉक्स वेट जो आ रहे 8 ग्राम्स। एट ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स प्राइस इज 44,000 इज अप्रॉक्स प्राइस। কত ক্যারেট গোল্ড বলছি তো, কত ক্যারেট গোল্ড বলে দিচ্ছি আগের দিন। लोएस्ट प्राइस ऑफ द डायमंड नेकलेस दिखाओ। लोएस्ट प्राइस डायमंड नेकलेस, फुल नेकलेस डायमंड का अगर चाहिए लोएस्ट प्राइस में दैट वुड बी लाइक 1 लाख। कत गो আমাদের नेकलेस है 1,60,000 इससे अप्रॉक्स मैं ऐसे लोएस्ट प्राइस में अगर नेकलेस चाहिए तो पूरा। सो मैं 2 ऑप्शन यहाँ पे नेकलेस का डायमंड का रखी। थोड़ा वेट कीजिए, मैं पहले कुछ ब्रेसलेट्स दिखा देती हूँ,
उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। नोवा डायमंड का वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो दिस इज़ डायमंड गोल्ड ब्रेसलेट मेंस के लिए। सो ये 6 ग्राम्स का ये ब्रेसलेट आ रहा है। पॉला फिंगरिंग मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, आप प्लीज़ रिमाइंड करके देख लीजिए, नहीं तो आप बाद व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे दिखा दे रहे। তোমার হাতের গোল্ডের রিংটার প্রাইস কত? হাতের গোল্ডের রিংগুলো আমি বলছি। সো ये वाला जो ब्रेसलेट आ रहा है दैट दिस इज ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स मेंस ब्रेसलेट, दैट इज अप्रॉक्स 33 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस ब्रेसलेट। সবকটা একই দিয়েছে, একই वेटेर। सो 6 ग्राम्स का मैंने जैसे ब्रेसलेट दिखाया, ये वाला आप लोगों को दिखा रही हूँ ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स का मेंस ब्रेसलेट, 12 ग्राम्स में। 12 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस इज ऑलमोस्ट 67,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ऐसे बहुत सारे लाइट मीन्स हेवी वेट में चाहिए, लाइट वेट में, सब में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब लोग व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे दिखा देंगे। दिस इज 14 ग्राम्स एंड ये वाला जो आ रहा है 19 ग्राम्स में। ये मेंस ब्रेसलेट आउट। তোমার রিংটা কত প্রাইস? সো হালকার মধ্যে কানের টানা দেয়। কানের টানা আমাদের শুরু হয় কত গ্রাম থেকে? 5 ग्राम, কত না 3 ग्राम से कान का टाना शुरू होता है। सो हाथ के में जो रिंग्स पहनी हूँ वो दिखा दें। ये वाला जो बोट रिंग है, मीना किया हुआ बोट रिंग, दिस इज ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स का बोट रिंग आ रहा है। सो अप्रॉक्स प्राइस इज 40,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ये हाथ में जो रिंग है एडी स्टोन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, एंड वेट जो है इसका 1.6 ग्राम्स इज द वेट एंड अप्रॉक्स प्राइस इज 10,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस रिंग। এইখানে এইটা দেখো, এটা স্পাইরাল रिंग পড়েছি। स्पाइरल रिंग का ऑलमोस्ट वेट इज 4 लाइन का स्पाइरल रिंग है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस स्पाइरल रिंग। सो स्पाइरल रिंग मतलब ऑलमोस्ट 30,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस आ रहा है। एंड ये वाला जो टॉर्टोइज रिंग जो है, टॉर्टोइज रिंग का 3 ग्राम्स का टॉर्टोइज रिंग, सो दैट इज अप्रॉक्स 18,000 इज द प्राइस ऑफ दिस टॉर्टोइज रिंग। कौन कौन দেখাও? 2 গ্রামের চেন দেখাবে, ব্রাইডাল ইয়ারিং। একটুখানি ইয়ারিংস নিয়ে আসো না। আমাকে এগুলো এটা দাও, এটা কি আছে? ব্রাইডাল সেট পুরো শাখাটা কত দামে? 5 লাখ। 5 এটা আমাকে সাজিয়ে দাও, সাজিয়ে দাও। নথটা দেখিয়ে দিই একটুখানি। ঝুমকা আন্ডার 50,000। আমি ঝুমকা আনতে বলেছি, একটু ওয়েট করো, ঝুমকাটা এনে দিচ্ছে। রতনচুর হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মিষ্টি হাই, কে বলছো? পিঙ্কি হাই। তোমার বালার প্রাইস, আমার বালার প্রাইস আমি বলছি। সো এইটার মান্তাসাটা যেটা বলছি 15 গ্রামসের একটা মান্তাসা। সো 15 গ্রামস মানে হচ্ছে কোনটা? কালকে 15 গ্রামসের মান্তাসা মানে হচ্ছে almost 89,000 is the price of this মান্তাসা। কালকে আমাদের একটা ফ্যাশন শো হওয়ার কথা ছিল বেনারসি কার্নিভালে, সেটা ক্যান্সেল হয়েছে। কেন? কালকে বৃষ্টি পড়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে, স্টর্ম আসার টেন্ডেন্সি আছে। সো কালকে এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, তার বদলে কিন্তু আমাদের ফ্যাশন শোটা কামিং উইকে হবে। সো ফেসবুকটা দেখতে থাকো, সেখানে কিন্তু নোটিফাই করে দেবো। হাতের বালার মধ্যে এইটা দেখো, এইটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা মোটা বালা পরেছি, এইভাবে খিল সিস্টেমে। অ্যান্ড এই বালাটা হচ্ছে অলমোস্ট 19 গ্রামসে। সো এর প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 1 লাখ, কত গেল? 1,15,000 হচ্ছে এই পালাটার প্রাইস। এর পরের যে পলাটা পড়েছি হচ্ছে 1.8 গ্রামসের মধ্যে, এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 11,000। এটা পেয়ারে প্রাইস বলছি পলাটার। আর এটা হচ্ছে চূড়, মিনা চূড়। মিনা চূড়টা হচ্ছে অলমোস্ট হচ্ছে 27 গ্রামসের মিনা চূড় সিঙ্গেলে।
অ্যান্ড এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 1,60,000। নথটা যেটা দিয়েছি, নথের মধ্যে কয়েকটা অপশন দেখাই, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ওয়েটে। সো আমাদের নথ শুরু হয় হচ্ছে অ্যাপ্রক্স 1.4 গ্রাম থেকে কিন্তু নথটা শুরু হয়। এটা হচ্ছে অলমোস্ট 1.4 গ্রামস থেকে নথ শুরু হয়। 1.4 মানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স, যেটা এটা হচ্ছে 1.4 গ্রামস। হ্যাঁ, ডায়মন্ডের পলা যারা দেখতে চাইছে, ডায়মন্ডের ব্রেসলেট যারা দেখতে চাইছে, একটু ওয়েট করো, আমি দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে 1.4 গ্রামস। এই বড়টা কিন্তু খুব সুন্দর লাগে নাকের নথটা। সো এটা অলমোস্ট 3 গ্রামসে পড়ছে। সো প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ওয়েটে কিন্তু নথ আছে। 3 গ্রামে কিন্তু এই নথটাও পড়ছে। ওকে, এবার একটুখানি রিংসে বলি। গোল্ড রিংসের মধ্যে, গোল্ড রিংসে যেমন লাইট ওয়েট 1 গ্রাম থেকে মধ্যে গোল্ড রিং শুরু হয়। সো 1 গ্রামের রিংয়ের মধ্যে এইটা যেমন 1.6 গ্রামে এডি স্টোন দিয়ে রিংস আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 10,000 হচ্ছে এই রিংটার প্রাইস। সেটা আমি কিছু রিংস দেখাবো, যেমন এইটা পড়ছে 1 গ্রামের মধ্যে, অ্যাপ্রক্স 1 গ্রাম। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 5,500 হচ্ছে এই রিংটার প্রাইস। এইখানে দেখো মিনা করার মধ্যে এই একটা রিং আছে, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর লাইট ওয়েটের মধ্যে 1 গ্রামের মধ্যে পড়ছে। তার সেম প্রাইস 5,500 ইজ অ্যাপ্রক্স প্রাইস। এটা অ্যাপ্রক্স 2 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে। 2 গ্রামস মানে হচ্ছে ওই 11 to 13,000 এর মধ্যে অ্যাপ্রক্স পড়ছে। ওই 2.12 এর মধ্যে কিন্তু রিংসগুলো। সো গিফটিং পারপাসের জন্য কিন্তু খুবই ভালো এটা। এইটা হচ্ছে আরেকটা 2 গ্রামসের মধ্যে। এগুলো কিন্তু আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করলে কিন্তু আপনারা হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে। তাদের দরকার সাইজটা জাস্ট বলে দিতে হবে, তাহলে সেই সাইজ অনুযায়ী কিন্তু আপনাদের বাড়িতে ডেলিভার হয়ে যাবে। সো আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিস শুরু হয়ে গেছে। সো যারা অর্ডার করতে চাও তারা কিন্তু অনলাইনে অর্ডার করতে চাও, আর যারা এসে শপিং করতে চাও তারাও কিন্তু করতে পারো। আমাদের ওল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ এখানে শুরু আছে, আমাদের কালীঘাটের শোরুম। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 116A SP মুখার্জি রোড, কলকাতা 26। এটা যেমন 2.7 গ্রামসের এই রিংটা। সো অ্যাপ্রক্স 17,000 হচ্ছে এই রিংটার প্রাইস পড়ছে। আর আমাদের এখন কিন্তু যদি আপনারা শপিং করেন তাহলে কিন্তু মেকিং চার্জের ওপর কিন্তু ফ্ল্যাট 20% অফ পাচ্ছেন। সো তাড়াতাড়ি করে কিনে নিন। এটা হচ্ছে দেখো খুব সুন্দর স্পাইরাল রিংয়ের মধ্যে স্টার্স দেওয়া, এটা পরলে খুব ভালো সুন্দর লাগবে, কিন্তু এটা হচ্ছে পরলে এরম দেখতে লাগবে। অ্যান্ড এটার অ্যাপ্রক্স ওয়েট হচ্ছে অলমোস্ট 3 গ্রামসের মতন পড়ছে। সো 3 গ্রামস মানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 16 to 17,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। প্রচুর দেখুন, এগুলো সবকটাই কিন্তু 1 থেকে 2 গ্রাম 3 গ্রামের মধ্যে কিন্তু সবকটার ডিজাইনগুলো আসছে। শাকার ডিজাইন দাও। ব্লু স্টোনের রিং দেখাও না, ব্লু স্টোনের রিং হোয়াটসঅ্যাপ করো, ডায়মন্ডের মধ্যে পেয়ে যাবে ব্লু স্টোনের রিং। শাকার মধ্যে খুব সুন্দর, আমাদের শাকার শুরু হয় হচ্ছে অলমোস্ট 2 গ্রামস থেকে শাকার শুরু হয়, শাঁখা বাঁধানো 1.5 গ্রাম থেকে, 1.5 গ্রাম থেকে শাঁখা বাঁধানো শুরু হয়। সো প্রথমে এইটা দেখা, এটা খুব সুন্দর লাইট ওয়েটের মধ্যে শাঁখা বাঁধানো। এটা 1 গ্রামের আছে, না 1 গ্রাম 1.1। এটা হচ্ছে 1 গ্রামের কিন্তু शाखा बांधानो। सो ये देखिए, ये वाला 1 ग्राम का शाखा बांधानो है। सो इसका 1 ग्राम का शाखा बांधानो मतलब 6,000 to 7,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस होगा ये शाखा बांधानो का। जैसे बहुत सारे डिज़ाइन से मैं एक डिज़ाइन दिखा, ये देखिए फुल चैनल में ये वाला शाखा बांधानो देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इसमें जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स इज द वेट। सो 5 ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स प्राइस आएंगे दैट इज 28,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस शाखा बांधानो। यहाँ पे देख सकते हैं HUID एंड हॉलमार्क दिया हुआ है। এখানে দেখো চ্যানেল শাখার মধ্যে কিন্তু আরো অনেক ডিজাইন, এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে একটা চ্যানেল শাখা। প্রত্যেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েটে হচ্ছে।
এটা আরেকটা চ্যানেল শাখা পড়ছে। ঝুমকা দাও। প্রাইস কত 1 গ্রামের? প্রাইসটা বললাম তো, 1 গ্রামের যদি শাখা বাঁধানো হয় তাহলে ওটা প্রাইস হচ্ছে 6000 to 7000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। ঝুমকার মধ্যে এটা আমাদের স্টার্টিং ঝুমকাটা নিয়ে আসো না। सो ये वाला देखिए, ये देखिए झुमका में ये वाला झुमका देख सकते हैं, बहुत सुंदर। ऑलमोस्ट 11 ग्राम्स का ये झुमका आ रहा है। 11 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस आने वाले ऑलमोस्ट 63,000 इज द प्राइस ऑफ दिस झुमका। ये वाला बहुत सुंदर एक झुमका दिखा रही हूँ। सो ये वाला झुमका आप लोग देख सकते हैं, 16 ग्राम्स के अंदर ये झुमका है। 16 ग्राम्स में ये देखिए ऐसे फॉल, ये जो झुमका का जो फॉल है वो देख यस आई डोंट थिंक सो समझ में आ, ये देखिए यहाँ पे समझ में आएंगे। सो এই ফলটা এখান থেকে দেখতে পাবেন কি এখানে বড় থেকে ছোট হচ্ছে ঝুমকার ফলটা। এটা পরলে কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে। অ্যান্ড 16 গ্রামসের ঝুমকা মানে হচ্ছে অলমোস্ট এটার ওয়েট হবে হচ্ছে 93,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে এই ঝুমকাটার। একটুখানি কানবালা দেবে আমাকে ঝুমকার। সো অনেকগুলো দেখিয়েছি, এবার কি দেখে বলো তো? আইটু চোকার, চোকার প্রচুর দেখে দিয়েছি গো। যারা চোকার দেখতে চাইছো একটুখানি এই লাইফটারই প্রথম দিকে যদি তোমরা দেখো, আমি কিন্তু 10 গ্রাম থেকে কিন্তু চোকার শুরু করেছি। 10 গ্রামের মধ্যেও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু চোকার আছে। অ্যান্ড চোকারটার প্রাইস পড়বে, 10 গ্রামের চোকারের প্রাইস পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 58,000 হচ্ছে চোকারটা প্রাইস পড়বে অ্যাপ্রক্স। তো সেটা একটুখানি ওখানে দেখে নাও। তো ওখানে তোমার থেকে ওখানে কিন্তু অনেকগুলো দেখিয়েছি, 10 গ্রাম দেখিয়েছি, 14 গ্রাম দেখিয়েছি, 19 গ্রাম দেখিয়েছি, 24 দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে 25 গ্রামের একটা চোকার আমি যেটা পরে আছি। এটার 25 গ্রামের চোকারটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,46,000 হচ্ছে 25 গ্রামের চোকার মিনা করা। আর এই বড় সীতাহারটা যেটা পড়েছে এটা হচ্ছে 52 গ্রামসের সীতাহার। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স 3,04,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। ঝুমকা যেমন বললাম হচ্ছে 6 গ্রাম থেকে কিন্তু ঝুমকা স্টার্ট। তো ঝুমকাটার মধ্যে এইটা হচ্ছে যেমন আমাদের 4 গ্রাম, সরি ঝুমকা 6 গ্রাম অনেক বেশি বলে দিয়েছি, 4 গ্রাম থেকে ঝুমকা স্টার্টিং। এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিংয়ের ঝুমকা, 4 গ্রামের ঝুমকা। 4 গ্রামের ঝুমকা মানেও প্রাইস পড়বে হচ্ছে 22,000 হচ্ছে ঝুমকার প্রাইস। কম কম দেখাবে, আমি দেখানোর চেষ্টা করছি গো। 3 ইয়াররিংস লাইট ওয়েট 3 গ্রাম, এই তো ইয়াররিংস লাইট ওয়েট 3 গ্রাম মানে এই যে ঝুমকা দেখিয়ে দিয়েছি লাইট ওয়েট 3 গ্রামের মধ্যে। আমাদের নর্মালি ইয়াররিংস শুরু হয় হচ্ছে 1 গ্রাম থেকে। সুই ধাগা ওই 1 গ্রামের মধ্যেই চলে আসে, 1.5 2 এর মধ্যে কিন্তু সুই ধাগা চলে আসে। ছোট টপস পেয়ে যাবে 1 গ্রামের মধ্যে, খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু। এবার কি দেখাবো বা কি বলবো আমি একবার বুঝতে পারছি না। ইয়াররিংসে একটু লাইট ওয়েট আনো, সিজেটের দেখিয়ে দিচ্ছি, চুর হ্যাঁ সিজেটটা দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা প্যাকেজটা সাজিয়েছো, প্যাকেজটা দেখিয়ে দিই তো। 5 লাখের একটা প্যাকেজ দেখিয়ে দিই তোমাদের। 5 লাখের মধ্যেও কত জিনিস পাওয়া যাবে, একটা 5 লাখের যদি ব্রাইডাল প্যাকেজ বলি কতগুলো জিনিস পাওয়া যায় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সো 5 লাখে একটা ছেলেদের চেন ছিল না, ওই তো হ্যাঁ। সো ছেলেদের চেন দেখো, 5 লাখের প্যাকেজে একটা বড় একটা নেকলেস পাচ্ছ, ছোট নেকলেস পাচ্ছ, ছেলেদের চেন পাচ্ছ, মানে অলমোস্ট 5 লাখের প্যাকেজ 11টা জিনিস না, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 জিনিস পাচ্ছ হচ্ছে 5 লাখের প্যাকেজে। 5 লাখের মধ্যে এই বড় একটা চেন হার, সাউথ ইন্ডিয়ান টাইপের সীতাহার একটা 5 লাখের প্যাকেজে। সীতাহারটা যদি কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে চাও এটার ওয়েট পড়বে হচ্ছে 29 গ্রামস হতে সীতাহারটার ওয়েট। অ্যান্ড 29 গ্রামস মানে এটার এইটা হচ্ছে 29 গ্রামসের সীতার। তার সাথে হচ্ছে এই নেকলেসটা পড়ছে অলমোস্ট 10 গ্রামের একটা নেকলেস পাচ্ছ, ইয়াররিংস পাচ্ছ। যারা কানবালা দেখতে চাইছিলে এই ইয়াররিংসটা দেখতে পারো, খুব সুন্দর দেখতে। এটাও কিন্তু খুব লাইট ওয়েটের মধ্যে ইয়াররিংস পড়বে। তার সাথে হচ্ছে ছেলেদের এই চেন, 10 গ্রামের চেন যারা ছেলেদের মধ্যে খুঁজছিলে 10 গ্রামের এই চেনটা দেখতে পাও।
পারো। এটা হচ্ছে চেনটা ছেলেদের, একটা হচ্ছে মান্তাসা, খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু মান্তাসাটা অলমোস্ট 17 গ্রামস হচ্ছে মান্তাসাটার ওয়েট। সাইডের ডিজাইনটা এটার খুব সুন্দর, মান্তাসা 17 গ্রামস অনুযায়ী সাইডের ডিজাইন খুব সুন্দর, মাঝখানের ডিজাইনটাও খুব ভালো দেখতে। অ্যান্ড এই দিকে দেখো মেয়েদের আরও জিনিস আছে, ছেলেদের একটা রিং পাচ্ছ, মেয়েদের একটা রিং আছে, আর হাতের মধ্যে কিন্তু এই দেখো শাঁখা পলা বালা, আর তার সাথে কিন্তু এরকম চূড়, ফার্স্টে চূড়টা, তারপর হচ্ছে শাঁখা বাঁধানো, তারপর হচ্ছে বালা, আর তারপরে হচ্ছে এই পিকক ডিজাইনে কিন্তু পলা, আর একটা হচ্ছে মান্তাসা। এটা হচ্ছে পুরো হাতের জন্য পাচ্ছ, হাতের মানে অলমোস্ট 1 2 3 4 5 6টা জিনিস পাচ্ছ হাতের। এই ফুল প্যাকেজটা কিন্তু তোমরা পাবে হচ্ছে 5 লাখের মধ্যে। হ্যাঁ, বালাটা অনেকেরা তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো কত ওয়েটের বালা আছে, বালাটা আমি তোমাদের বলছি, ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে চাইলে ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে পারো। 10 গ্রামের মধ্যে সিঙ্গেল বালা তারা খুঁজছিল, তারা এটা দেখতে পারো, এটা কিন্তু খুব লাইট ওয়েটের মধ্যে কিন্তু বালাটা পড়ছে। 20 গ্রামে কিন্তু 2টো বালা, মানে 10 গ্রামে একটা সিঙ্গেল বালা পাচ্ছ। দেখো এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা যাচ্ছে। মা তুমি তাই দেখতে আসলে না, কিন্তু মোটা আছে। এটা 19 গ্রাম, 1 গ্রাম কম আছে। সো এই 20 গ্রামে মানে এই 2টো পেয়ারে বালা মানে হচ্ছে অলমোস্ট প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 1,15,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। একটা জিনিস আছে, মা এখানে মায়ের যারা লাইভ দেখেছো তারা দেখতে পাবে মায়ের হাতে একটা মোটা বালা পড়ে থাকে, সিঙ্গেল বালা মোটা। সো ওটা অনেকটা ওয়েটে, অবভিয়াসলি মা তখন করেছিল, অনেকটা ওয়েটে করেছিল। কিন্তু আমি মাকে কালকে তখন আমি এটা দেখলাম বালাটা ইসে, তখন আমি মাকে বললাম কি মা দেখো এই তোমার মতন দেখতে ওরা মোটা সাইজে কিন্তু আরেকটা বালা পেয়েছি, বাট খুব লাইট ওয়েটে, মাত্র 20 গ্রামের মধ্যে, তার থেকেও 1 গ্রাম কম, 19 গ্রামের মধ্যে এই মোটা বালাটা। আর মায়ের বালাটা দেখলে হচ্ছে মানে সাইজ অনুযায়ী কিন্তু 20 গ্রামে কিন্তু অনেকটাই মোটা। এটা খিল সিস্টেম আছে, আর বালাটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। এটা কিন্তু অল ওভার ওই মোটা ভাবটা কিন্তু আছে, ডিজাইনটা দেখো এইভাবে যাচ্ছে, এইটা কিন্তু বালাটা। সো এইটা হচ্ছে 19 গ্রামের বালা, 19 গ্রাম মানে হচ্ছে 1,15,000 দিলে এই মোটা বালাটা কিন্তু তোমরা পাচ্ছ। আর মায়েরটা যদি দেখতে যাও, ওইটা যদি কেউ অর্ডার করতে চাও, ওটা অনেকটা ওয়েট, কিন্তু আগে থেকে আমি বলে দিচ্ছি ওটা অনেক ওয়েটের, কিন্তু সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, মায়েরটা হচ্ছে অলমোস্ট কত 70 হবে, 70 গ্রামসের মধ্যে মাইটটা পড়বে, এরকম মোটা দেখতে, আর তোমরা 20 গ্রামে পাবে। আরেকটু মোটা, আরেকটু মোটা, ডিজাইনটার জন্য মোটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ 20 গ্রামে তাও হালকা ডিফারেন্স, মানে ওই উইথ ডিফারেন্স। আর okay, if I don't want shaka pola, then what will be the cost? If you don't want the যদি শাঁকা পলা যদি না চাও, তাহলে ওই ওয়েটটা তোমরা অ্যাডজাস্ট করে তোমরা অন্য কিছু করে নিতেই পারো, মানে অন্য কিছুর মধ্যে একটু হেভি ওয়েটের নেকলেসটা একটু হেভি ওয়েটে করে নিলে, বা চেনটা একটু হেভি ওয়েটে করে নিলে, বা শাঁকা পলার বদলে ওটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, 5 লাখের প্যাকেজ থেকে কমে যাবে, সেটাও করতে পারো। বা ওটা অ্যাডজাস্ট করে অন্য কোনো একটা জিনিস আর একটু হেভি ওয়েটের নিতে চাও, অ্যাডজাস্ট করে নিতে চাও, সেটাও কিন্তু হয়ে যাবে। আর আমাকে কানবালা দাও, কানবালা তখন বললাম কি হলো, লাইট ওয়েটের কানেরটা দাও তাহলে আমাকে। তোমার দিতে তোমার দিতে হাতটা দেখাও না, আমার দ্বিতীয় হাতটা দেখাবো, এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় হাত। এটা হচ্ছে সেকেন্ড হারটা, এটা হচ্ছে 52 গ্রামসে কিন্তু এই হারটা পড়ছে। অ্যান্ড 52 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 3 লাখ হচ্ছে, 3,04,000 হচ্ছে এই হারটা। এর সাথে ম্যাচিং ইয়ারিংস আছে, যে ইয়ারিংসটা পরে আছি, ইয়ারিংসটা পড়ছে অলমোস্ট 12 গ্রামসে ইয়ারিংস পড়ছে। অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 73,000 হচ্ছে ইয়ারিংসটার প্রাইস। লাইট ওয়েট ইয়ারিংসের মধ্যে অনেকেরা তোমরা দেখতে চাইছিলে, তো এই পুরো ট্রেটা হচ্ছে অলমোস্ট 2 গ্রামস টু 5 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু ইয়ারিংস আছে।
2 to 5 গ্রামস, যেমন এইটা হচ্ছে 2.8 গ্রামসে হচ্ছে এই ইয়াররিংসটা। 2.8 গ্রামস মানে এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 16-17,000-এর মধ্যে কিন্তু ইয়াররিংসটা পেয়ে যাচ্ছ। বাকি 3 গ্রামস আছে, 4 গ্রামস আছে, এইটা হচ্ছে 4 গ্রামসের। দেখো ক্লোজ আপ করো। 4 গ্রামসের ইয়ারিং। আজকে কিন্তু মাল্টিটাস্কারটা ভালো কাজ করছে না। না, আজকে মাল্টিটাস্কার নেই, আজকে শুধু ফটোগ্রাফার। এটা হচ্ছে 4 গ্রামসের ইয়ারিংস, প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা। আমি যদি বলি 2 গ্রামস 2.8 গ্রামসই যদি বলি, 2.8 গ্রামস হচ্ছে 16-17,000 পড়ছে। 5 গ্রামস হলে 5 গ্রামসের প্রাইস হচ্ছে 29,000, মানে 30,000-এর মধ্যে তোমার কিন্তু এই যে কোনো এইগুলো পেয়ে যাবে পুরো ইয়ারিংসগুলো। চুড়ি বলছিলাম, চুড়ির দুটো ডিজাইন দেখাবো তোমাদের। দুটো ডিজাইন মানে দুটো ডিজাইন খুব সুন্দর ডিজাইন বলে আমি দুটো ডিজাইনই শুধু দেখাচ্ছি, ডেলি ওয়্যারের চুড়ি। সো এই চুড়িটা তোমরা কিন্তু চেক করতেই পারো, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে অলমোস্ট দুটো মিলিয়ে এটা প্রাইস বলছি 22 গ্রামের দুটো চুড়ি পড়বে, মানে 11 গ্রামসের সেকেন্ড চুড়ি। এটা সলিড চুড়ি যেটা হয়, খুব সুন্দর ডিজাইনের কিন্তু। कोई बात नहीं मैम, देहरादून में हमारा तो पूरा इंडिया में देखने हो जाता है, तो कुरियर कर देंगे हम दोनों। সো এটা হচ্ছে মাত্র 22 গ্রামের মধ্যে হচ্ছে দুটো চুড়ি, মানে 20-22 গ্রামের মধ্যে পুরো চুড়ি। 20-22 গ্রাম মানে হচ্ছে 1,15,000 হচ্ছে 20 গ্রামের প্রাইস পড়বে অ্যাপ্রক্স। আরেকটা চুড়ি দেখাই, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। पेमेंट मैं आपको बैंक डिटेल्स भेज दूंगी मैम, आप वहाँ पे एनईएफटी करेंगे जैसे मेरे। সো দিস ইজ অলমোস্ট 17 গ্রামসে ইন্ডিভিজুয়াল চুড়ি পড়ছে। দুটোর প্রাইস দুটোই কিন্তু খুব সুন্দর, মানে ডিফারেন্ট দেখতে। ओ थैंक यू मैम। চুড়টা দেখিয়েছি, এবার একটুখানি কানবালার একটু দেখিয়ে দিই হেভির মধ্যে। এই একটা সরুটা দাও তো, দেখাই তো, দাও না সরু একটা। এটা এই দেখো খুব সুন্দর, এটা বালা বলতে পারো, চুড়ি বলতে পারো, খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু এইগুলো। এখানে মুখটা মানে অলমোস্ট 16 গ্রামসে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি পড়বে। এটা হচ্ছে 16 গ্রামসে হচ্ছে অলমোস্ট ওয়েট, সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালি যদি বলি, মানে দুটো মিলিয়ে হচ্ছে 32 গ্রামস। খুব সুন্দর ইন্ডিভিজুয়াল, শুধু ডেলি ওয়ের জন্য কিন্তু খুবই ভালো দেখতে ডিজাইনটা। এইভাবে কিন্তু পুরো ডিজাইনটা যাচ্ছে, ঠিকভাবে দাও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বালাটা। সো 32 গ্রামস মানে এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,82,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স, 1,82,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। দেখো কানবালার মধ্যে কয়েকটা অপশন দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা আরেকটা অপশন দেখিয়ে দিই। এটা যেমন খিল सिस्टम, আগেরটা হচ্ছে विदाउट खिल सिस्टम था, ये वाला विद खिल सिस्टम है। ये वाला देखिए ओपनेबल है, ऐसे ओपन कर सकते हैं ऐसे। ये भी आ रहे ऑलमोस्ट 14 ग्राम्स का ये वाला बाला आ रहा है। देखिए ऐसे लॉक सिस्टम, ये देखिए पूरा ऐसे डिजाइन आ रहा है। सो ये चूड़ी के जैसे भी पहन सकते हैं, बाला के हिसाब से भी पहन सकते हैं, डेली वेयर में पतले में बहुत सुंदर है। बहुत लोगों को वो मोटा वाला बाला पसंद नहीं होता, तो ये पहन सकते हैं। सो 14 मतलब दोनों 14 ग्राम्स के इंडिविजुअली बाला आ रहे हैं। सो 14 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 28 ग्राम्स का दोनों मिला के बाला आएंगे। तो 28 ग्राम्स का अप्रॉक्स जो प्राइस आएंगे दैट इज ऑलमोस्ट 1,62,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। कान बाला में कुछ ऑप्शंस दिखा रही हूँ, ये जस्ट 3 ऑप्शंस आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। बहुत सारे हैं, जैसे अभी ये दिखा रही, जैसे ये वाला देखिए स्क्वायर डिजाइन में ये कान बाला है। इसका जो वेट आ रहा है ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स का, 12 ग्राम का ये कान बाला आ रहे हैं। सो 12 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 73,060 कत 73,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस कान बाला। स्क्वायर डिज़ाइन में ये वाला देखिए, पिकॉक डिज़ाइन में ये वाला कान बाला है। पिकॉक डिज़ाइन मतलब इसका अप्रॉक्स जो वेट आ रहा है 17 ऑलमोस्ट 16 ग्राम सच वही, हाँ 8-16 16 ग्राम्स का ये देखिए कान वाला पिकॉक डिज़ाइन का।
ये वाला देख सकते हैं एक बार, बहुत सुंदर एक और कान वाला है। सो ये 13 ग्राम्स का ये कान वाला आ रहा है, बहुत लाइट वेट 13 ग्राम्स के अंदर। ऑलमोस्ट 75,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस। টিকলি দেখিয়ে দিয়েছি গো আজকে, মাংটিকাও দেখিয়ে দিয়েছি। সো আজকে প্রচুর জিনিস তোমাদের দেখিয়েছি, এবার তো শেষ করতে হবে। তার আগে আমার জিনিসগুলো আরেকবার বলে দিই আমি কী কী পরে আছি। তো প্রথমে যেটা পরেছি হচ্ছে চোকারটা, দিস ইজ 25 গ্রামসের এই চোকার। 25 গ্রামসের হচ্ছে এই চোকার। 25 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 1,46,000 হচ্ছে এটা প্রাইস। তার সাথে একটা খুব সুন্দর একটা সীতাহার। আমাদের সীতাহার নর্মালি শুরু হয় হচ্ছে 21 গ্রামসের, সেটা আমি দেখিয়েছি আজকে সিঙ্গেল সীতাহার। অ্যান্ড এই সীতাহারটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 52 গ্রামস। তো এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 3,04,000 হচ্ছে এই সীতাহারটা প্রাইস। এর সাথে ম্যাচিং করে ইয়ারিংস আছে, এটা হচ্ছে ইয়ারিংস, এটা হচ্ছে ইয়ারিংস। ইয়ারিংস হচ্ছে 12 গ্রামস, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 73,000 হচ্ছে এই ইয়ারিংসটার প্রাইস। আর আমার হাতেরগুলো আরেকবার দেখিয়ে দিই। এটা দাঁড়াও, হাতে আংটিটা দিয়ে শুরু করি। বোট রিংটা পড়ছে অলমোস্ট 6 গ্রামসের মধ্যে, এটা হচ্ছে 40,000 হচ্ছে এই রিংটার প্রাইস পড়ছে। এই রিংটা যেটা এডি স্টোনের, এইটা হচ্ছে অলমোস্ট 1.6 গ্রামসের মধ্যে। সো এডি স্টোন আছে, অলমোস্ট ডায়মন্ডের মতন দেখতে। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 10,000। এইটা হচ্ছে বালা, যেটা বলছিলাম, যেটা একটু আগে কথা হচ্ছিল, একটু হেভির মধ্যে। আর এই বালাটা হচ্ছে অলমোস্ট 19 গ্রামস, অনেকটা মোটা, তোমরা দেখতে পাবে। খুব সুন্দরভাবে অল ওভার কাজ করা কিন্তু বালায়। এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 19 গ্রামসের প্রাইস হচ্ছে 1,15,000 হচ্ছে বালাটার প্রাইস পড়ছে। তারপর একটা পলা পরে আছি, পলাটা হচ্ছে এটা 1.8 গ্রামসে ইন্ডিভিজুয়ালি পলা। 1.8 গ্রামস মানে 1.8 গ্রামসের পেয়ারে পলাটা পড়ছে। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 11,000 হচ্ছে পলাটার প্রাইস। তো ডিজাইনটা এখান থেকে দেখতে পাবে। আর তারপরে চূড় আছে, এটা হচ্ছে চূড়টা মিনা করা চূড়। এটা খুব সুন্দর একটা শেপ আছে, প্লাস মিনা করা। এটা শেপটাকে এখানে দেখো শেপটা এখান থেকে যতটা বোঝানো যাবে। এই যে এটা হচ্ছে শেপটা, এখান থেকে বোঝানো। সো এইটার ওয়েট হচ্ছে 27 গ্রামস এই চুটটার। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,60,000 হচ্ছে চুটটার প্রাইস। আর এই হাতে একটা খুব সুন্দর একটা মান্তাসা পরেছি 15 গ্রামসের, অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 89,000 হচ্ছে মান্তাসাটার প্রাইস। আর হাতে আংটি আছে, একটা টর্টয়েস আংটি আছে 3 গ্রামের, এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 18,000। আর এই হাতে একটা স্পাইরাল রিং, এইটা হচ্ছে অলমোস্ট 5 গ্রামসের মধ্যে স্পাইরাল রিংটা পড়ছে। তো এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 30,000 হচ্ছে এই স্পাইরাল রিংটার প্রাইস। ডায়মন্ড ব্যাঙ্গেল আগে ডায়মন্ড কোথাও গেল ডায়মন্ড ব্রেসলেট। আজকে প্রচুর জিনিস শিখেছি, অনেকক্ষণ ধরে লাইভ করেছি, পরের দিন দেখিয়ে দেবো, নাহলে হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে কিন্তু তোমাদেরকে ডায়মন্ড ব্রেসলেট, ডায়মন্ড নোয়া বা বাকি যা জিনিসগুলো যেগুলো দেখতে চাইছে সেগুলো কিন্তু দেখে দেবো। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে বেনারসি কার্নিভাল চলছে। তো বেনারসি কার্নিভালে কিন্তু আমাদের গার্মেন্টসের মধ্যে আপ টু 30% ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। আর আমাদের গোল্ড ডিপার্টমেন্টেও কিন্তু একটা ডিসকাউন্ট যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মেকিং চার্জেসের ওপরে কিন্তু ফ্ল্যাট 20% কিন্তু অফ। সো এটা কিন্তু 13th of December অবধি কিন্তু এই অফারটা চলবে। সো তাড়াতাড়ি করে এটা কিছু না কিছু কেনা বাকি আছে। আর আমি তো আসবো তোমাদের নতুন কালেকশন নিয়ে পরের দিন। সো আজকে এখানে যাই, পরের দিন আবার দেখা হবে। আর তোমাদের অর্ডার করার প্রসেসটা বলে দিই। অর্ডার করার প্রসেসটা হচ্ছে, যেগুলো পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে পারো। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো ডিসক্রিপশন দেখো, কমেন্টের ওখানে পিন করা আছে, তাহলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই সময় ব্রাইডাল সিজনে গিফট করার জন্য কিন্তু অনেক কিছু অপশন আছে। তোমরা কিন্তু গোল্ডে 24 ক্যারেটে গোল্ডেন ফটো ফ্রেমও কিন্তু তোমরা দিতে পারো, আর খুব কম দামে। মানে আমাদের যেমন মানে ঠাকুরের মানে গোল্ড শিটের ওপরে কাজ করা একটা আনতে পারবে ওখান থেকে, তাতেই আনো তো। সো সেটা খুব কম দামের মধ্যে, যেমন স্টার্টিংটা আনবে ছোটোটা থেকে শুরু করো 2-3 না 2-4, কত দাম ওটা?
24 সামথিং থেকে, মানে 2400 সামথিং থেকে কিন্তু ফটো ফ্রেমগুলো শুধু গিফটিংয়ের জন্য খুব ভালো। 24 ক্যারেট গোল্ডের শিটের উপরে কিন্তু এই ফুলগুলো বানানো হচ্ছে। ইচ্ছে করলে এটা ঠাকুরের হতে পারে, মূর্তি হতে পারে, বা এটা কোনো তোমার ঠাকুরের হতে পারে, ফ্লাওয়ার্স হতে পারে, পিকক হতে পারে, নানা রকমের কিন্তু এরম আছে। আসুন, তারপরে প্রত্যেকটাই খুব সুন্দর দেখতে, যেমন তোমাদের দেখায় এটা শিব ঠাকুরের নেই না। সো এইটা দেখো, এটা হচ্ছে সাই বাবার, এটা পুরোটাই হচ্ছে গোল্ড শিট দিয়ে কিন্তু পুরোটা করো। 99.9% পিওর গোল্ড আছে, তো এর ভেতরে সার্টিফিকেশন থাকবে। অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 4,953 রুপিস হচ্ছে এইটার প্রাইস। যেমন এরম প্রত্যেকটা আছে, জগন্নাথ আছে, সাই বাবা আছে, শিব আছে, গণেশ আছে, লক্ষ্মী আছে, সরস্বতী আছে, সব রকমের কিন্তু এরম পাচ্ছ। দুর্গা আছে। এইটা হচ্ছে প্রাইস পড়বে হচ্ছে 4953 হচ্ছে এটাও প্রাইস। এটা হচ্ছে শিব ঠাকুরের, এটার মধ্যেও দেখো 99.9% কিন্তু গোল্ড আছে। তো আজকে এখানেই যাই, পরের দিন আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে। টাটা।